A ver, pues. Vamos a ver si iniciar. Ay, qué bonito se ve el intro. Vamos, vamos, vamos. This great city has been witness to many strange scenes, but none so staggering as the one that played out here beneath the slumbering streets just seconds ago. An evil space ape bent on world destruction, thwarted by a 6-foot-tall dog and a rabbity thing, psychic power. A tidy conclusion to an improbable story, or so it would seem. For about 5 nanoseconds, until our heroes turn and see something so unexplainable, so horrifying, as to render evil space apes suddenly quaint. Ay, que nos encontramos también estos cadáveres. How could you, Sam? There you stand, a sickening grin on your face, your great hairy mitts clutched around my dear little silky white neck. Mother warned me it would come to this, but I couldn't bring myself to believe her. I could be wrong, Max, but I've got a hunch this isn't us. These horrifying skeletons are meant... Es que le decía como de, ay, no, miran, ahí sonríen mientras me ahorcas. No, mi mamá me advirtió. Coco 2017. Y dicen de, no, esos no somos nosotros. There's a story behind this grisly tableau. Aha, a note. Una nota. What's it say? ¿Qué dice? There's a story behind Una this historia grisly detrás de tableau. esto. A highly flammable reel of nitrate-coated film from the dawn of the age of cinema. I'll just pop it into this conveniently placed projector. Not fair, Sam. You got to pick the movie last time. Shut up and enjoy the show, Max. Es más justo, tú le hiciste la piel otra vez. Ya. Silencio y enjoy la peli. Egipcio. Hey, that looks just like... The Devi'ls Tocó ver Netflix. Thundering 10 types of Teddy Roosevelt and a 3-wheeled baby carriage with a bonus jar of mustache wax. Mira, That's son none nuestros other than my bisabuelos. great-grandpa Samuth, with your Con great-grandpa tu Maximus. bisabuelo I Maximus. can't hear what they're saying. No, It's a silent movie, es una buddy. película Filmed muy before the Analizando invention la of del vocal chavo en cords. Acapulco. Can't find the volume knob, huh? Let me... No, get away. I wanna mess with it. No. Come on. Sáquese. Something's happening, Sam. My aura is going all squirrely. I feel it too, Max. Some irresistible force is pulling me through the frame of that Hola, Tony. Ya encontraron la peli esta de sus antepasados. Not for long. Kringle. I want that toy box. This is one of those situations where it would be helpful to have a gun. Sí, Or sí. psychic powers. Psychic powers. That's right. We keep forgetting you've got Seguimos olvidando que psychic tú powers. tienes poderes psíquicos. Yeah. Ah, sí. Where the Sam Hill are you hiding? ¿Qué? Ah. Ando Ok. aviso. Había querido ver eso desde hace rato, sé. Sí, a mí me gusta mucho este episodio porque aquí sale Paperweight. Y pues sí, el antepasado y pues todo eso. A ver. Esto. La proyección astral. Eso para qué. El Can of Nuts. Y el... ¿No? ¿No puedo usarlo todavía? Bueno. My psychic can of nuts. Which gives you super compresso power. And super Superpoderes compacto power. Es que se puede meter ahí, miren. Sí. I never get tired of doing that. Didn't help us, though. No nos ayudó. Oh, bueno. La proyección astral. I can't abide violence in movies, Sam. Just in real life. Please, put it another. Nothing new. This is starting to get good. Besides, we haven't got any other No movies. tenemos otras películas, ¿saben? Oh, bueno. Entonces... Es que esta no me Good deja. old Charlie no Hotep. sé. Thanks to him, I am gifted with the miraculous ability to throw my voice into people and objects. Sí. Yeah, I'm still not sure ventriloquism Ventriloquismo, counts as a eso. psychic power. A ver, con esto. Ha! That sap Kringle will never find us in here. Ha!
you Ahí are. está. Watch out for falling squids. Max no sabe apreciar el cine cara con monóculo Let's copa take this de toy vino. box and Eso es. skedaddle, little pal. Que vámonos de aquí con la toy box. Champion ventriloquizing, Maximus. Now all we've got to do is read those hieroglyphics again and the door will open and we'll be golden. Ah, sí. You don't remember how to read hieroglyphics, do you, ¿Recuerdas cómo se Maximus? ven esos Fat jeroglíficos? chance, but you Ja, do, pero right, pues Sam? sí, ¿no? Y no. Me temo que no. No y no. Oh, this is rich. Ho, 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 ho. Oh no. ¡Pam, pam, pam! Se llamaban. Huh. That Eso was fue interesting. interesante. Well, skimpy on character development. It can't be the whole Y story. no puede ser la historia entera. must be. Debe haber. Yes. Sí. Ahí están las demás cintas. Oh, great. Did we just, genial. like, watch the end of the movie first? Ay, vimos Oh, el I think final that was the primero. middle. Creo que era Which la was the mitad. beginning? Not a clue. Escarpe-bajo. Which Ni one do you idea. want to try? ¿Cuál quieres, Suicidados a chica? 4 balazos en la espalda. Sí. Aquí tiene mañesto, pero qué bueno que ya sé qué se hace, porque, uy, si no tienes que jugar todo otra vez. Pero bueno, este es el desafío de la Esfinge, el tren a Egipto, la gran recompensa. Creo que este es el final, este es el número 3, ¿verdad? Pero pues bueno, pues empecemos por el primero, ¿verdad? Vamos a darle. ¡Uy! Vamos, come on. ¡Uy! Ay, el intro está bien chido. Taran, taran, taran. Taran, 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 taran. Taran, 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 taran. Para, 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 para. Chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, 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 charara. Ay, qué bonitas. Tutun. Tuturun. Turun, turun, turun. Turun, turun, turun. Chan, pam. Yeah. That's right. La tumba de Samun Mac. Mira. Ay, amo las cartas de título, están bien padres. Nueva York en 1901. Beatbox. ¿Qué tranza, bandita? Hola. Hola, Yes, you Alan. see us? Nah, he's still fishing for us under the candy counter. Shh, show's about to start. Show va a empezar. Estamos viendo ladies and gentlemen. escenas del Devotees of the pasado. uncanny and the bizarre. Ay, Allow sí, me pero to qué introduce bonito. myself. My name is Monsieur Pepperway, and I bear great tidings, an archaeological discovery of que- earth-shattering proportions. ¿Qué es My eso? friends, I Descubrimiento present to you arqueológico. the Sphinx. Les presento la esfinge. Es una esfinge vaca. It's Es horrible, horrible, Sam. es horrible. Face of pure evil. The stage is that way, schmucko. It is said she will yield her secrets ¿Qué only to quieres? one whose powers are equal to those of Samun Mak himself. Might you be that favored individual? I have come to your fair Míralos. city today to issue a challenge. What you see before you is not merely a pasteboard facsimile, but a perfect recreation of the tomb's outer fortifications. Okay. To the one who makes it through the gate, I offer 2 tickets Dos. to Egypt Ah, and a okay, chance okay. for the adventure of a lifetime. You get any of that, Sam? Prize for the guys who can bust through that thing. Busting things is our speciality. Read my mind, Speciality. little buddy. Ok. Le hago resumen a Alan. Mira, no sé si viste el otro episodio, pero aquí pues nos quedamos en que encontramos unos esqueletos parecidos a los de Sammy Max y resulta que eran los esqueletos de sus bisabuelos
Y ahí junto había otro juguete mágico que es de la proyección astral, es un proyector. Y había unas cintas viejas y pues son estas, ¿no? las de estas aventuras de sus bisabuelos. Y gracias al proyector de proyección astral, ahora ellos están como que dirigiendo las acciones de sus bisabuelos mientras ven las cintas. Y hace rato vieron una que era como de un futuro más adelantado, en donde tenían que escapar de la esfinge real y llevarse la juguetera, pero este vato de acá, que es como el Santa Claus del pasado, los disparó. Controlan a sus abus. Ajá. Les disparó porque ellos no pudieron escapar. Y digamos que en este episodio es donde vamos a aprender a leer estos jeroglíficos para saberlos y poder aplicarlos en esa cinta. Porque si no, o sea, aunque es algo que ya pasó, si no hemos visto la cinta, no sabemos los datos, entonces no podemos continuar. Por eso vamos a empezar. Ay, qué bonito. Bueno, ¿tú qué haces aquí? Excuse me, mister. No more toilet breaks till the job's done right. Understand? No más salidas al baño en el trabajo. We're not your underlings. No trabajo con usted. I got no statements for the press. No tengo espacio para la prensa. Galletas. How about a cookie, Kringle? Go away. Sáquese. Oh. It's just my pal here hasn't eaten in 72 hours. Es que no hemos comido en 72 horas. Such a kindly face. Tienes una cara tan For the gentil. love of... Okay. Pero Just nada más one, una, Savvy? ¿ok? ¿Quién eres? Beard of snowy white, nose like a cherry. Haven't we met somewhere No, te hemos before? visto antes. A chance. I don't make a habit of frequenting the greasy dives in this low-rent neighborhood. casi no ve en But este no doubt you'll see my vecindario. mug splashed across the front page of your morning paper. Nicholas St. Kringle to spearhead Bobbles for Brats charity drive. Nicholas St. Kringle named philanthropist of the Por millennium. regalar juguetes. Nicholas St. Kringle photographed in love nest with team of Swedish figure skaters. Ok. En un nido amorioso con esquiadores de no sé dónde. Y bueno, los elfos, Note with curiosity that your que tus assistants are asistentes son I'm in the pequeños. middle of transitioning to an elf-based labor force. Sí, They're una trying to help fuerza out, you basada know, en puro give trabajo a de elfos. disadvantaged ethnic group a leg up in the new world. Ok. generous. Hell, who am I fooling? They're cheap as dirt. Son baratos Toss a few como la chestnuts tierra. and a figgy pudding and they'll crawl a mile on broken glass. Mano de obra barata, vaya. Y bueno, el desafío de la Get it. esfinge. What's an important-looking guy like Yo you sé, doing ¿qué in a haces two-bit aquí amusement en palace esta like this? cosa? What's to get? This paperweight character says he's made some Pues kind of dice big que ha hecho discovery of a algo, una toy-related clase de gran nature. I'm descubrimiento making my business to relacionado a keep un up with juguete. all new developments Y on todo the mi toy business front, okay? relacionado a juguetes. Por eso está aquí. Why aren't you up there attempting the challenge of the ¿Y sponge? por qué no vas allá a My hacer el underlings desafío? are handling that Nah, for me. ustedes pues lo están haciendo I por see. mí. Scared to try it yourself. Dame otra etapa. Nicholas St. Kringle is scared of Nah, a mí nothing. no me dan miedo de nada, dice. Ok, a ver. Si se cree muy acá. Para eso es la galleta. You fell down. Se cayó. Let me help you Le up. voy a ayudar. Keep your pincers off me, you drooling little cretin! Had the teaspoon of brains necessary to do your job, I wouldn't be down here. Ay. No, pobrecitos los elfos. Bueno. La leche. Ahí Have you seen this baby? ¿Has visto esta bebé? She's right there on that milk cart. Claro, ahí está el cartón de leche. Okay, what do you got here? ¿Qué traes ahí? Inventory list, profits, Inventario, losses, pérdidas, naughty, nice, malos, buenos. employee addresses. Direcciones Looks like de los Crinkle's empleados. employees all live in that elf ghetto. You Todos mean viven en little el- Arctic Circle? En el pequeño círculo ártico. Sí, al parecer. Y ya se va. Con permisa. Ok.
Here come a couple of hardy specimens. Gentlemen of the boulevards, Caballeros no de doubt. los boulevards. Did he just call us what I think he did? Honest mistake. Play along, Maximus. Ok. Como que, sí, caballeros del boulevard, entre comillas, y Maximus. ¿Nos llamó como creo que nos llamó? Un error cualquiera. Se queda mirando nuestras patotas. Mira, patotas de Sam. Bueno, técnicamente Paperweight fue como, sí, el que gane el desafío ganará 2 boletos para viajar hacia Egipto, para que vayan a conseguir esta cosa de la juguetera de Devi'ls Toybox. The Sphinx has awakened. You are indeed a seeker of substance. We like to say he's pleasantly plump. Ahí no sé Place qué. your offering in the divine Pongamos la nostrils. oferta, la ofrenda más bien. Galletitas. May the divine odor of chocolate chips prove pleasing to thy nasal cavities. A ver. Very good. Muy bien. You have Han passed the pasado first la threshold. primera Now, prueba. recite the Ahora words reciten of the las palabras de la inscription. inscripción. No sabemos leer jeroglíficos. For pan anthem. Nice Sphinx. Pretty Sphinx. Bonita esfinge, por favor, déjanos pasar. The Sphinx is unmoved by entreaties. Uy, chita champún. Guácala. Bitfox. Salí por mi My pedido a hieroglyphics domicilio de are a Kentucky little de que rusty. me perdí. Ah, Escape-bajo. no mucho. No leo Nintendo. No Nintendo. Pues quisimos hacer la prueba, pero como no sabemos leer jeroglíficos, pues nos mandó a la goma, a la esfinge. Pero bueno, eso. Sí, eso mero. Y el can of nuts. What in God's name you doing with that ¿Y can qué of estás nuts? haciendo con eso, no? Conexión mágica. Ay, se la van a robar. ¡Guau! Well, that was Bueno, a eso disconcerting fue twist on an old desconcertante joke. en una vieja Power broma. came from me, Samus. My El poder body's all vino de tingly. mí, I've never Samus. felt anything like it. You may notice a lot of bodily changes over the next few years, little buddy. It's all part I of... want to do it again. No. Hey, Lo distrajo. Espérate, ella sí sabe leer Where did jeroglíficos. they run off to? Y dejaron una falsa. Bueno, una normal. Bueno, supongo que ahorita hay que seguir a la chamareja. Pero primero le voy a hablar al Paperweight porque miren qué bonito es. Give it a whirl, my friends. The challenge of the Sphinx is open to all, regardless of age, prowess, or physical deformity. Ok. El fabuloso Reminder, premio. what do we win if we beat this ¿Qué game? ganamos? An all expenses paid trip Un to viaje sunny todo Egypt. pagado Egypt. hasta Now, is Egipto. that with the alligators or the crocodiles? Your ignorance of giant carnivorous reptiles is embarrassing me, Maximus. Le pregunta, ¿y ese es el de los cocodrilos o los caimanes? Ay, no. Bueno, este Spell the desafío. secret, buddy. How do we make it ¿Cómo through le this hacemos challenge para of the ganar Sphinx? I can talk challenge? you through the sequence of steps, but you must pass through the mouth of the Sphinx Tienen que by pasar por your la own boca power. de la To begin, esfinge por simply su propio step poder. on to the beseeching mat. Beseeching, Matt? Your tongue. Su lengua. Bueno. ¿Sabían que la imagen de Paperweight, así su cara está basada en la cara del líder de marketing de Telltale en ese entonces? Y yo no sabía. Hasta que lo vi así bien como que en un dato curioso ahí en la wiki. Y busqué su nombre y no manches, es igualito. Y dije, Listen, La Miss Shore, lata de ella I es hate to break it to falsa. you, but one of Kringle's height challenge Escape minions guión. Se just robaron made tu off with your latita. can of Qué nuts. buen dato. Ridiculous. It's right there. That can's a Está fake. ahí, pero es It doesn't do the falsa. magic thing like it's supposed to. No hace la cosa mágica. Mira. If that is not magic, Si eso what no es is? magia, ¿qué es?
¿Cuál es tu ángulo? Why go to all the trouble of rigging up a challenge of the Sphinx? If Si you're eres the un big gran expert, why don't experto, you ¿por just qué go no through the vas mouth tú yourself? allá? Knowledge alone is not sufficient to overcome the Sphinx's defenses. Alas, the seeker must be El special. buscador tiene que ser especial. Debe tener poderes. In other words, you don't En have a otras clue how this palabras, thing no works. tienes ni idea de Of course I cómo know how it funciona. works. Claro que sé I cómo built funciona, it. yo lo But construí. despite all my Pero, arcane knowledge, only aparte one de eso, granted solo the gift uno has con the el power don to pass tiene el through. poder para pasar. Bueno. ¿Y quién? ¿El viejo Who's the de conjure allá? with the ugly kids? Is he bothering you? ¿Te está Want we molestando? should pants him? That's Nicholas St. Kringle, the well-known Nicholas toy St. tycoon. Kringle. He's offered me a fortune to direct him to the tomb of Samun Mac, but his Ah. money is of no interest to me. El dinero, no me What's toy money? Talent! That is what I am searching for. El talento. Es que le ofreció dinero para que lo deje ir para allá. Y él, no. Tiene que ser el especial. Know anything about the dame with the beady eyes? Mole people, the Los bane gente of my topo. existence. Why are they always following me? Que siempre me siguen. Bueno, no les hagan Thanks, fuchi a los impresario ship. topos. Give the challenge of the Sphinx a try, boys. What have you got to lose? ¿Qué tienen que perder? Ay, qué bonito es Paperweight. Pero sí sentí raro, porque que si fuera su cara basada en la cara de alguien real. Fue como, bueno. Ooh, funny papers. But they're all in hieroglyphics. Están en jeroglífico y la señora esta topo sí lee jeroglíficos, mira. Shouldn't we be on our way to sunny Egypt by now? I'm feeling prematurely homesick. The mermaid and the cockroach. La From their sirena y la tour of the great sewers cucaracha. of Europe. Where are we going, Samus? Little Arctic Circle. Al pequeño círculo ártico que es su vecindario. El pequeño círculo ártico. La señora sí le soba a los jeroglíficos. Sí. Es un barrio para... Filthy elves! You pollute the sacred relics of the mole people! Las reliquias de la gente, topo. back where you came from! Yeah! Go chew on an earthworm, you friggin' undergrounder! Ha! I curse you! Los I'm maldigo. quaking in me little elfin booties. Why can't we all get along, ¿Por qué Samus? no nos podemos Because llevar most of bien? us are a little buddy. Porque muchos de nosotros somos amiguitos. Ay, qué bonito. A ver. Hey, Slushy! Get the dog in the suit! Nice hat, mister. What graveyard you digging up at? ¿De qué cementerio lo sacó? Dicen, pues sí está bien bonito su traje. Mildly disturbed to see you torturing this elf. Yeah, elf torturing should be left to us professionals. Debería ser dejado a Icebox don't profesionales mind. la He likes tortura. it, don't you, Icebox? A él le gusta, ¿no? Y él, Icebox is very sí, cooperative. es muy You don't cooperativo. have till he's full up on jolly juice! Tratan de ver cómo él puede entrar, pero no se puede. How you doing in there, ¿Qué Icebox? hacen ahí? Bueno, ¿cómo estás ahí, Icebox? Y bueno, pobrecito Icebox. A ver, elfos. What's the matter? Yous get off at the wrong stop or What's the something? matter? Swells like yous generally steer clear of little Arctic circles. Ay, los elfos de aquí son bien groseros, nada que ver con el pobrecito y todo bebé infantil de la segunda temporada. What in God's name you doing with that can of nuts? Boykin, what does it look like? Special job for Mr. K Al himself. señor He's in the toy K. and novelty racket, see? We swiped, that is, we managed to acquire this nifty little gizmo here. There's a couple of interesting features. We cracked the code and Boss Kringle makes a fortune selling it over the holidays. Which means Quieren ver cómo bonuses funciona for para que lo likes of vendan. us. Give it up. You'll never manage to reverse Nunca engineer van a that saber can of cómo, nuts. It only works in the presence of Max's ineffable aura. que nada más le I sirve a hate to Max. say it, but you guys' auras are just plain effable. Guan, you chumps got no more claim on this can than we do. Only we got it, and we're keeping Solo it, see? nosotros We'll lo see tenemos. about that, you bonsai bandits. No, Maximus? I think we Ya should que go. tenemos quién. They're ¿Por only going to qué? kill themselves trying to figure it out. Meanwhile, we've got the Esa toy es la idea, that's que going to va... set the industry on its ear. Ah, See you in the funny papers, nos suckers. vemos. Wait a
Un momento, que ya dijeron que no. Nosotros tenemos que ser millonaria para el juguete. And it's true, we ain't getting nowhere with this can of nuts. Tell you what, Polly, we might be willing to work out a trade. Give us your toy idea. Le damos la idea del juguete y si está muy buena, pues ya nos dan la lata. Adventure game. Point and click adventure games. You gotta be kidding. Ay. ¿Qué es eso? It's an inflatable dartboard. Tried that last year. It was a bust. Escape-XD. Amo ese. ¿Qué había dicho eso? Era una de estas cosas para lanzar dardos. Una tabla de dardos inflable. Un juego It's de a board mesa. game. A top hat, an iron, and a little dog go around building hotels, and you're all trying to make each other go bankrupt. Interesting idea, but I don't think it'll fly. No creo que bueno. Capitalism nowadays. Los niños no les interesa el capitalismo. It's a coiled up spring you push downstairs. Hey, I like pushing things downstairs. Nah, dumb idea. Cosas que... Una cosa que empujas en las escaleras, eso no lo he visto. Tin, tin. ¿Qué es un keg? My Little Pony keg. With braidable hoses. Kids love beer. Yeah, but Mr. K don't. La cerveza. My first sausage stuffer. A fun way to dispose of leftover lunch meat, household vermin, and scabs. Su primera Please, salchicha. you're making me heave here. Bueno, we got nothing. As a matter of fact, You got nothing. Ajá. something all Tenemos right. algo, We're holding pero... out on you. Gotta clear it with the boss first. Sí. You do that. Come back when you're ready to talk toys. And if your idea's as hot as you say, If you're... we'll kick Todavía the can over usan to you. el yeah porque... es inglés Good one, antiguo. Slushy. Shut up. Those round-headed Calla. rats! They can't do this to me! No me pueden hacer him. esto, digo a él. That can of nuts belongs to Maximus by right of psychic possession! But No unless sé, our pero a great menos que grandpas can dig up a nuestros great toy abuelos idea, tengan I'm una afraid idea they're de out of luck. juguete, pues, estamos encerrados. La idea del juguete lo podemos ver después, pero... Excuse me, buddy. I wonder if you could direct me to... Wait Ah, a minute. This es un isn't a muñeco real de man. nieve. It's one of those snowmen they make to fool visitors to Little Arctic Circle. Miren, aquí es la oficina cuando no estaba tan vieja. Escape-bajo. Y el Cellar edificio. Apartment. Ah, que vamos a encontrar a la señora Topway viviendo en el sótano. Maybe we came at a bad time. Tal vez vivimos en un mal momento. No, no es cierto. Mira, es un hechizo de vampiro. Is No lo visual toques. component of powerful curse I am throwing on elf out the window. Sí, es paso hechizo He de think he vampiro. can make on me smart guy wise crack. Ha! We see how Veamos smart qué he tal. after he Ah, become una a cucaracha. vampire. Un vampiro. No, with the Lo que- sucking of blood and choca la the sleeping in sangre. coffins. Oh, Oh, a un vampire. vampiro. Excuse me, sir, Disculpe, madam. I can see señora o you're busy madame. muttering to yourself, but Why you break my concentration on curse? You in cahoots with disgusting elves, no? no. No. Wait! Ich kann diese Fizzle einzufällen. Escape-bajo. ¿Qué? Amo Not como todo boy. hace de este un efecto Damn it, dominio. she just Sí. called me Nut Boy. Me dijo... The one with great power of a body to squish himself down to kind of nut. Yeah. Oh, yeah, it's me, Nut Sí, Boy. Not Boy. Not boy. Oh, Sí, el chico no es. rotten Que stinking se puede disgusting squishear y hacer elves. chiquito para entrar en la So lata. long I am searching after sacred canonuts stolen from tomb of some monk. To find it in ¿Qué? theater, Paren. to see it making with glorious magic, not boy squished down with fat doggy friend. Fat doggy And friend. then to lose it to grubby little sacrilegious maggot elves. Oh, for the strength of 10 moles to crush Okay. them to Ok, paste. ok. Vaya. Sí, nos gusta. Crushing elves to Vago. paste. Sounds fun. Samek. Suena divertido. Pobrecito Asa. You, not boy and fat doggy friend.
You will come to aid of pitiful El chico no es y perrito gordito. Cannot back from nasty elves and bring me to Mole Woman. Ok, que le robo. Quitemos eso. Anyway. Y se lo devolvemos a los todos. Something Mole Woman can do for you. Sí, hay algo que una mujer topo puede hacer por ustedes. El hechizo vampiro, hidrolophic phonies, creo que son la de los chistes jeroglíficos. La inscripción de la esfinge. We can't get through this gate till we read the inscription. It wouldn't be so hard, only they went and wrote it in some crazy picture language. Remind me what the symbols are, and I will tell you Recuérdame how cómo the son los inscription símbolos. Well, as I recall, there was a Era foot, un a pie, snake, una and 2 víbora squiggles and a bird. y dos a ardillas y un squiggles pájaro. and a bird. How would you say that in ancient ¿Cómo Egyptian? dices eso? Foot, snake, squiggle, squiggle, bird. Works for me. Gee, hieroglyphics are easy. I didn't realize this was going to be one of those educational movies. Keep watching. Sigue watcheando. Foot, snake, squiggle, squiggle, no sé qué cosa. Ah, bird. Eso. Que nos cuente las tiras We're in need cómicas. of a hearty chuckle. Can you read us something from the leernos hieroglyphic algo? funny pages? Let me see. Mira. This is a good esta es one. una muy buena. Mole maids creating Vale. much merriment up and down the Nile. En el Nilo. In first Bueno, hand, en el primer husband plano, Mole el said to esposo wife, le dice a su "You esposa: very angry with estás me, muy no? enojada You can see conmigo, it's ¿no? true because Pues wife ven, Mole have scorpions crawling from the ice. tiene In escorpiones. second hand, husband said, En el "It's segundo, because el you despojo caught dice: me." es porque tú How he me said, atrapaste making the monkey dance with the beautiful haciendo temple el baile gold del maiden mono who had the con sensuous otra. quivering nostrils. And in the third Y en el tercer husband panel, is falling over el backwards esposo from great astonishment when the wife de said to tan him, así como un flop, "It's porque because dice: no, you es porque cut the tú, cucumber lengthwise." es porque cortaste un pepino a lo largo. Humor de señores de Oh, you 40. get it? Sí, ya Because saben, who porque cut el the cucumber pepino, lengthwise? ¿quién corta un pepino a lo largo? ¿no? Es loco, ¿no? I O sea, mean, pueden can you imaginar imagine what kind cómo of crazy loco not sería. Americans have no sense of humor. No tienen sentido de humor. Ay. Pero eso era esencial. Esencial. Bueno, otra. I'm sure the famous mole humor will come through to us if you Otra. read another strip. Otra tira. Okidoki. A ver. Oh, Todos amen a everybody Fred loves Jackal. Fred Jackal. Fred Jackal is always up to amusing hijinks. Oh, here, Fred Jackal Fred hiding estaba under the bajo su bed. cama. His master said to Su him, maestro "Come le out, dice: Fred sal, Fred Jackal. Jackal, I am no not estoy angry enojado for por you for making in tu. center of Pobre the living doña, no room se vieron de carpet a sus- steaming pile of dung with many flies buzzing around from the steam." ¿Qué? And ¿Por the robar quién sabe qué little cosa? boy thought, Fred Jackal Fred is Jackal saying, le dice: "It was not él no wrong. sabe I cut the cucumber lengthwise." que corto los pepinos a lo largo. Cucumber cut lengthwise. It's funny. Es muy It's very divertido. Never will I understand this country. Nunca entenderé este país. No, pobrecita. Una más. So she says to him, Así "I le que can't dice: believe creo. you cut the cucumber lengthwise." Timing is off. Sí, se acabó el tiempo. Escatue guión ok. bajo. Chistoso de raro. Chistoso de raro, sí. Pobrecito. Bueno. El You país said viejo. something about the tomb of La Samuel. tumba de Samurman. How I miss it. Ay, como lo The happy extraño. pitter-patter of little scarabs, the ¿Qué? smiling faces of the De sarcophagi. los sarcófagos. Guarding the tomb has been our Ah, family business for many que es un negocio de generations. familia haber hecho guardia de la tumba. ¿Y por qué te Why did you leave fuiste? the old country? Oh, tomb Porque guarding los business not guardias what de it used to tumba, be. no, ya no es lo que Nowadays, solía no hacer. decent tomb raiders to impale. So Ah, no family hay. sent me here. I make it big in Ah, America. que ya no I hay send for tantos them. saqueadores de tumba chidos, entonces mejor se vino para acá, para América. Can you Entonces, tell us how to say those hieroglyphics ¿dices cómo se again? dice otra vez? A foot, a snake, 2 squiggles, and a bird? Era... A foot, a snake, 2 squiggles, and a bird. How would you say Sí, that in ¿cómo lo ancient dices? Egyptian? ¿Cómo era? Foot, snake, squiggle, squiggle, bird. Works for me. It's like Hey, squiggle bird. hieroglyphics are easy. Ok, el hechizo This vampiro. vampire Vampiro, curse. How's ¿cómo it work? funciona? Is it instantaneous? ¿Es instantáneo? My magic No. only sets process in motion.
cursed elf think himself safe now, but wait till he run into a vampire. Ah, ok, Nothing con can save him el... then. No funciona de una vez, pero poco a poco se va a ir convirtiendo en vampiro. I guess you curse a lot of guys. ¿Has not usado a so otros? I No cursed an tantos. interloper back at the tomb once, but that was 50 years ago. Hace 50 años. Ah, su... Bueno, bye. Keep on cursing. Okidoki. Miren. Vaya. Las fotos. They all share a certain family resemblance. It's called ugly. Se le llama fealdad. Los libros. They're all in Molish. Todos están en toponés. Look, Samus, she's got one of those newfangled hand pumps. Son que como que ahí haces palanca y tira agua, ¿no? Vi ahí. ¡Uy! Bueno, vamos. Ta -tan, ta -ta Hey, -tan. Slushy! Look! It's JoJo and Bunny Boy! Some guys don't know how to stay lost. Ay, como son de molestosos. Wisi, el de las noticias. Extra! Got change for a dime? What do ¿Tienes I look cambio? like, Rockefeller? Bueno, pero ¿qué dice? Extra, ¿qué? No tiene cambio, pero yo quería saber qué más iba a decir. Ay. Bueno, por allá iba a estar esta cosa. Sanico, uno saludo. Hola, Luna, ¿cómo estás? Eso me recuerda a ver tantito. Voy a liberar RAM. Ahí está. Ay, tenía una app abierta que ya no estoy usando. Y creo que ya. Listo. Hola, Luna. Ya estamos jugando el segundo episodio. Ahorita ya hablamos con la señora Topo y nos habló de su pasado y cómo leer jeroglíficos. Pero igual necesitamos la lata de ahí. Pero bueno. A ver. Vámonos. La lata se la robaron esos duendes. Esa lata, te puedes esconder en esa lata de nueces. Porque Max tiene Who can poderes. penetrate the gate of the Sphinx? Hey, Y el didn't he paper, steal güey. this shtick from Miss Lizzie and her boisterous barmaids? I don't think so. This act doesn't have a chimp. Ah, mira, hay una de estas cosas. ¿Cómo se llama esa cosa? Un órgano. A ver, ya sabemos leer. Pero falta la lata esta. Así que yo creo que vamos a salir tantito. Proyección astral. Want to skip ahead to the good part? Ajá. A ver. El tren a Egipto. El tren a Egipto. Vamos a darle. Tirurirurirurum, que eso es como si ya hubiéramos ganado. ¡Yeah! ¡Vámonos a Egipto! Well, everybody, here we Aquí are, estamos. bound for adventure on the Por Desorient aventura en Express. el desorientado land of Express. ancient tombs and odd-looking humanoid figures with animal heads. I'm scared, Samus. miedo, What if we Samus. don't fit in? We've got ¿Y to. qué si no Mr. Pinkney has en- charged us with an important mission. We can't encajamos? let him down. I hope it involves asks. I love asks. You love the word asks. Damos la palabra, avispas. Ah, los Now tickets. remember, Ah, don't breathe recuerda. a word about our mission. We can't let a soul know we're headed. The tomb of Salmon Muck to bring back Ah. the devil's toy box. Ay, Amelia. Cascading QB dolls and the four-color funny pages smeared with spaghetti. Name's Earhart. Baby Baby Amelia Amelia Earhart, the famous lost kid. La famosa Have you niña seen my milk perdida. carton? I have. ¿La han visto en el cartón I'm de a leche? spirited little Sí. tyke, lit off from the nursery one day and never looked back. I'm out for adventure, and I figure you might be needing a cute little sidekick. I've No. already got a cute Ya little tengo sidekick. un amiguito Yeah, we don't lindo. need to Sí, see no it, tenemos Simon. que verlo, Samet, no ahorita. Ahí están los boletos. I'll take those. No, quítate. Open
Line up and show your tickets. Everyone, be quiet. Le dijo bonito. Sí. Aquí ya tenemos la lata. Aviéntenla por la ventana. There's somebody inside this trunk, you ninny! No, there isn't. Open that. No. See here, railway regulation number 268 plainly states that any talking piece of baggage may be inspected by the conductor. And I'm the conductor, ain't I? Ok, ya nos van a correr a todos. ¡Sí! ¡Ojo! More like a mental equipment malfunction. Ahí faltó. Sí, sí, porque necesitamos descubrir. Aquí está. ¿Qué cosa duerme Amelia? Mi loco dele pa' afuera. Ahora sí, ahora sí. Quick, Samus, read the Vamos inscription. a verle la inscripción. Don't you remember ¿No your te acuerdas tus hieroglyphics? jeroglíficos? Aquí está. Foot, snake, squeakle, squeakle, bird. Foot, snake, squeakle, squeakle, bird. That's the way it is with foreign languages, little buddy. It's easy to get out of practice, but once Pero you... una vez, ¡ay! ¡Vámonos! Donovan bullets and foiled again! They're getting away! ¡Se escapan! Ahora sí, ya es el tren de regreso. Well, little buddy, here we Aquí are, estamos, fresh from a frescos de successful tomb-raiding expedition in una lower Middle expedición Egypt, en back el on Medio board the Egipto. Desorian Express bound for New York City. Vamos para Remind me, Ciudad de Samus, how did we manage to undo ¿Cómo that no security dejamos? spell and swipe the Devil's toy box from the family of guardian moles? That's the hell out of me. Who can ¿Quién remember? sabe? ¿Quién puede The important recordar? thing is, Lo the importante toy es box que is la safe and sound right juguetera here. está sana y salva aquí. Holy Hercule Poirot in a blood-soaked bathtub with a full set of dental records and a mud-caked work boot with 2 missing treads. No puedo traducir todo eso, pero hemos sido Must have happened robados. while we were stacking up on ketchup packets in the snack car. Which means the culprit is on El this culpable está train. en este tren. Oh my god. Tururú, Fox. tururú. Todas sus frasotas, todo su choro mareador. Ahí está Jorgen del pasado. A ver, creo que tenemos que encontrar a bebé Amelia primero. Aquí quién estaba, el Kringle. Ah, pero a este le tenemos que dejar leche, si no nos va a mandar a la coma. Me gusta que cada carril tiene su color. Tú nos encerraste en esa pared. This is ancient history. Esta es historia antigua. Ya. Adelante, muévanse. Pero de que se la superen. Si ahí está Jorgen, esto es el de los topos. Y el de bebé Amelia. Ah, creo que está hasta allá. Dale, que diga Sam, corre. El carril azul. Ahí van los. Mira, ya se está haciendo vampiro. Y el carril amarillo. Vamos. Pero Sam, muévela. Y el amarillo, me gusta cómo cambian así su iluminación. Todo fresco el duende vampiro. Ajá. Ahí está, bebé Amelia. Yo está dormida. Tan 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 tan. Eso la hace dormir. So you're the type that would barge in on a girl and interrupt her nap time, eh? Que me interrumpe Can't tu say I'm siesta, surprised. What can I do for you fellows? No me sorprende ver que puede ser Ride of the Valkyries? Always have. Puts me out like a light. Shows you how different people are. I always fall asleep to the tears of a clown. Poor old Chuckles. I think his shackles are too tight. Okay. Bueno, ahora sí. Ya sabemos con qué se duerme. Vámonos.
Should we go back to the earlier reel or skip ahead to the next one? Vamos a lo del tren Egipto. Shit won't shut up, Santa. I know what to do. I'm great with kids. Soy bueno con los niños. Keep your mouth shut. Keep your mouth shut. Keep your mouth shut. Don't say a word. Y salen de calla la boca, calla la boca, calla la boca y no salgas de ahí. Ya, ahora sí. Voy a entrar. Puse vacío. Nadie aquí. Tal vez me equivoqué. Estuvo cerca. Decíamos, compañeros. Que no nos unes, niña. Ah, niña metiche. Qué de maravillosas aventuras después. ¿Y ya? ¿Ah, sí? ¿Lo más eso? Sin fanfarria. No están... Niña metiche, These jokers ingest sorcery with their mother's milk. Speaking of which, it looks like we finally managed to lose that pesky baby Amelia Earhart. Sí, pasamos con esa By George, you were right. That was a clever move, pointing her at that mirage and telling her it was an oasis. Little kids are so trusting. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? Let's get down to the ya no business at alcancé a leer. hand. We've got to find the devil's No sé con toy qué box cosa le before it's engañaron, scooped pero up by some disreputable les Tomb Raiders. cabulleron. More disreputable than us, you mean? Look for a hidden passageway leading to an endless labyrinth. No doubt we'll encounter a dizzying array of fiendish death traps, but if we keep our wits about us... Found it! Lo encontré. Oh. Tan, 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 tan. Ok, entonces lo de la idea de juguete es de regreso cuando vayamos de regreso a casa, ¿no? Fíjense cómo estos antiguos dioses tenían tentáculos. Acá bien, bien Lovecraftianos. ¿Eso es un hipopótamo? Y unos changuitos. Waking with girlish timidity, Maximus. Isn't that? It's my psychic aura. It's su acting up aura again, Santa. psíquica. Something within that toy box is calling out to Algo me. con esa juguetera me llama. ¡Pam! Es Charlie Potter. It's a ventriloquist dummy. Es un muñeco de It ventríloco. could be a fake. Podría ser falso. Well, what have we ¿Qué here? tenemos aquí? Tomb Raiders. Saqueadores de tumbas. We haven't had a No good hemos raid in tenido around, un saqueo 50 en years. unos 50 Now años. just sit tight for a minute. Afraid you caught us with our trousers down. Nos agarraron con nuestra guardia baja. Bother to Temo. reset the security system and Tenemos que resetear I don't know how long. el sistema de Now seguridad. then, protection spell looks to be in order. ¿Qué? Su protección parece estar en orden. Chan, 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 chan. Tremendo sistema de seguridad. Ajá. Ahora sí. Guau. Ahora tiene That una. ought to do the trick. Nothing eso era el beats a truco. good old Pensé que se iba a poner a bailar, spell. Now don't touch that toy box. Ahora If no you toquen. value your hide. ¿Qué? No toquen la juguetera si valoran su vida. You think it's safe to touch it now? ¿Pero de qué tocarla ahora? Estaba esperando que esos dos hicieran un poco más de esfuerzo. Bueno, no. I don't think that's the way the story is supposed to Supongo end. que Let's esa no back es it up and como try it debe. again. Así no es como debe terminar, hay que intentarlo otra vez. Está bien, hay que quitarle el hechizo. Chan, 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 chan. ¿Cómo es que ya te bajaste, Maximus? Here goes my aura again. Lo vi ahora otra vez. Debo tener ese títere. Oh.
Was that a... Yes, little era? buddy. Sí, It looks like you amiguito. got your asp. And it's a big asp, too. Amigas. Entonces asp no era eso, era otra cosa, era víbora. A ver. No puedo pasar por acá ni tampoco puedo brincar. Ay, a ver Max, por allá se puede pasar, sí. Pero quítate. Bueno, Maximus. Vamos, un, dos. Ahí está Jorgen. Por aquí. También quiere la juguetera de diablo. Les puedo ayudar, pero me tienen que ayudar primero. Who did this to you? ¿Quién te hizo esto? Los topos. ¿Qué es verdad? Especially the old one. Especialmente el the kind viejo. grandfather, but then without warning he turned on me like the vicious wild beast and cursed me with bad luck. I tried to flee, but the way out was blocked by a nasty mole woman with a cheesy accent. She threw another curse at me. In my confusion, I blundered into a tripwire and poof! Curse number 3. And here I am. Oh, tiene una maldición de mala suerte, otra de no sé qué cosa. Y pum, se confundió y quiso salir, pero ahí estaba la chica topo y luego quedó ahí, pum. Ahí quedó. Creo que... la que le mandó la maldición fue la mujer esta... La mujer topo que ya se fue allá a vivir a América. How did a European gent like yourself wind up on a two-dimensional surface like this? I am not the students of the antiquities. I came to Egypt in order to make sketches of the tomb decorations. Little did I expect I would become a tomb decoration myself. Se volvió una decoración de tumba. ¿Ayudar What's your cómo? problem? Bad accent? ¿Tu problema es mal I have acento? been confined on this accursed wall for decades. You must Pero hay free por me. décadas. Aunque lo liberemos y específico. What do we need to do to get you down from there? Do you see the bust of Samun Mak? There's a secret clasp underneath it. Release the clasp and I am released from the wall. Your grateful servant. Ok, hay que resolver esa cosa y ya. How do we get to the bust? ¿Y cómo llegamos allá? That is the good question. Esa es una buena pregunta. No sabe. La You know how to juguetera. break the spell of protection over the toy ¿No box? sabes cómo quitarle ese Naturally. hechizo? During my long confinement here, I have had much opportunity to study the mole magic. Estudiado la magia de Why can't los you topos. undo your own ¿Y por qué no curse? puedes deshacer tu Alas, propio I have the limited hechizo? mobility up here. You undo my spell, que no I'll se puede have mover. undo yours. Deshacen mi hechizo y deshago el suyo. Hang tight. I'm good at that. Aguanta. Perro, a ver. Hay que poner una mitad ahí y una mitad allá. Usar el busto. A ver. Dale. Soy libre. Glorious third dimension. Gloriosa tercera dimensión. I'm free. Soy libre. Bueno. Y... And you're not. So sorry. Ustedes no, lo siento, tengo que irme. You said you'd help us land the devil's toy box. Míralos cómo Don't se be mueven. silly. What would a couple of bas-reliefs want with a toy box? Just. Hay que hablar de los Infidels! Vipers! You have removed the sacred bust removido el of sagrado Samun busto de For your Samun sins, por you sus must pecados. remain Tienen on que this wall. quedarse en esta Okay, fair pared. enough. For how Se ven long? bien botanas. Botanas. Eternity. Por la eternidad. No la agarro. Look, I shouldn't say anything, Mira, no voy a but decir nada, my pero friend mi here amigo aquí es is el the elegido. One? ¿El elegido? You know, Sí, ya the sabes, one. el Like in elegido. the prophecies.
Como en las profecías. Didn't you get some ¿No prophecies les dieron about great powerful profecías de something gran or other? poder o algo así? Magical Con una thing? mágica cosa. When we get home, I'm gonna have a little talk with my agent. Ay, voy a hablar con su agente. Escatbe-bajo. El mero mero. Entretener. Excuse me, I need to use the little pharaoh's room. You'll have to hold it a while. Tienes que aguantar por eternidad. Todavía no lo cacho. I'm sorry to threaten you, but my little buddy here knows every show tune ever written. Unless you take us off this wall, he's going to sing them all for eternity. Por eternidad. Give my regards to Broadway. ¿Qué va a cantar? Silencio. Pero pobrecito, él quería cantar. Okay, for real. Ya, en serio, tiene que haber alguna forma de... Well, cosa de eternidad. Come on. Sí, dale. we Bueno. have to let you off if you can answer the riddle of this Max fox, cantando. which no one ever Tienen que resolver una... ¿Cómo se llama? Hola, Lili. Por cierto. Hola, por cierto. Ya vamos aquí. Tienen que resolver este acertijo. Let's hear the riddle. Chavo el acertijo. All right. Okay. You who raid the Pharaoh's tomb, much deserving of your doom. If you want to save your hide, tell us what the gods deride. What the Lo gods que los deride. dioses, ¿qué? El pepino cortado a la Cut the larga. cucumber lengthwise? Cortar los pepinos a lo largo. Ay, esa es una buena. Nunca envejece. Somos libres. Still got the bust of Este sound. Seguimos en el se gusto de copió la Samu. voz de Escuncape y abuelos Tinky Jasjajota. Sí, A ver, y lo tenemos aquí, I guess. Una micha para acá. Ya se forma un piso. Y... no, pero todavía no lo tenemos a la mitad. Hay que partirlo a la mitad. A ver, ¿para dónde era? ¿No se puede pasar por aquí? No sé. Sí se puede, ¿cómo de que no? Sí es aquí. Con el señor papá topo. Two doorways. Dos puertas. Dos puertas. I just said that. Sí, acabo de decir eso. Una de vida y otra de muerte. Elige bien y pasarás. Wherein our greatest treasure resides. Nuestro gran tesoro Choose reside. a wrong, Elige and a mighty bien, a mal. scimitar will strike from above and slice you cleanly Y te va a machacar. Y el Maximus dice: if you dare. procedan si se atreven. No sé, pero vamos a pasar esta cosa por aquí. ¡Órale! Hey! No littering in the tomb. Ok, al menos ya sabemos cuál es la buena. Y ahora cambió. ¿Sí? ¿Es por aquí? ¿O cambió? Hey, No, no littering in no. the tomb. Pasas una y entonces la mala se vuelve la otra. Mira. Entonces, si esta era la mala, ahora es la buena. Y puedo pasar por aquí. ¡Ea! Shoot, shoot, shoot. You were supposed to go through the other Se supone que door. tenías que ir The por la other otra door is the one puerta. with the scimitar. You won't be so lucky next No time. serás I'm going to tan... recalibrate the mechanism. You'll have to pass this point Afortunado, again ¿no? on your way out, and then watch out. That's all. You're not allowed to look. No I puedes guess ver. it's only fair to give him a second chance. Creo que es válido darle una segunda oportunidad.
Miren, aquí está la profecía que diga, no es cierto. Este niño es el faraón Samunmak. Young Samunmak started life as a humble frog catcher, but fate intervened. Atrapador de ranas. ¿Qué? Hold it right there, bucko. Pero yo iba a leer. If you read hieroglyphics. No pueden leer jeroglíficos. It's a turn and a leaf. Exactly. Turn and leaf. Ah, the two of turn us and leaf. want to be alone. Los dos queremos estar solos. Sharing a super intimate moment. Un momento super íntimo. Lover boy? It's the dummy! Es el His títere. name is Charlie Hotep. Now, are you gonna keep away, or do I have to shit spot on you? What? Ah. Bueno, Charlie Hotep. Listen, kid. Y la I know your niña. feelings for Charlie Sé que tus Hotep are sentimientos very, por Charlie well, son muy I'm going to disfuncionales. have to insist you Voy a turn him tener que over to my insistir pal here. que me lo devuelvas a mi compañero. Charlie y yo somos almas As gemelas. if Charlie Claro. and I have a perfect Tenemos understanding. una... Just try and Perfecto, come between ¿qué? us, and I'll put a curse on you that'll curl your toes. ¿Qué onda con esos? Some people would say it isn't very becoming for a young lady to curse. Yeah, right. Cursing is only like a completely major part of mole culture. La maldición. I suppose your dad does a curse Supongo too? que tu papá también maldice. You don't even want to know. Ni siquiera quieres He's got, saber. like the most devastating curse Como la in the tiene el más whole world. devastador The hechizo. sexo El sexo reyexo Hex. Can you tell us about it without getting us an M rating? How'd you like it if the very sound of your voice repulsed the opposite sex? Can you imagine? Ok. Me encanta ese chiste de ¿nos puedes explicar sin que nos sin que nos pongan etiqueta de para adultos? Bueno. What's your curse, little ¿Y girl? cuál es tu The whole maldición? scene hex. But I'm not very Pero no good soy at it buena en yet. eso todavía. Creo que eso te hacía vaca o algo así. Las dos puertas. We can't just leave. We went through so much to get here. The doorways of life and death, you mean? Right. Sí. Dad built that. It's like supposed to discourage shooters. As if I need him always watching over me. God, so embarrassing. Ah, el tesoro que se esconde es ella porque es su hija. ¿Tesoro? Your father said something Tu about padre finding dijo algo his sobre greatest treasure in here. encontrar su gran tesoro. So you found her. Sí, ya la But don't encontraron. start getting any ideas. Pero no se me hagan ninguna I've idea. already found Ya my tengo mi dream chico boy. del sueño. I'm truly happy for all of us. Estoy muy feliz por todos nosotros. So what happens if ¿Y we qué si decide pasa to si just decido saunter right in? solo Do ir? you want me to set my ass on you? No, no! Oh, please, God, anything but that! Ah, no. Stay sullen, kid. Shut up! Tal vez lo podemos obtener con la latita. Espérate, que yo quería seguir viendo. Samunmak Samunmak discovers the descubrió Devi'ls toy la box. juguetera del The diablo. moment that changed the El course momento of que history. cambió el curso de la historia. Samunmak the el Great, Grande. at the zenith of his A la power. cima de su poder. I want to be a god king! Ah, yo quiero ser un dios rey, dice. There we see the body Y ahí of vemos el cuerpo de Samunmak, born Samunmak, to the tomb by the mole guardians. llevado They a la say it tumba was de the los guardianes. costliest burial of all time. Now that's what I love about this country. You guys know how to throw a classy funeral. Saben cómo llevar un funeral elegante. ¿Puedo pasarla esta? A ver. A ver. ¿Cuál está arriba ahora? No, tengo que salir otra vez. A ver. Tal vez si lo pongo...
Aquí. Oh, sí, tiene que ser por ahí. Hey, no littering in the tomb. No. Ahora sí es la buena. Vamos a cortarlo a la mitad. No va a funcionar todavía. La máquina siempre falla, jaja. Ah, sí es cierto. Say, buddy. Yes? Sí. Las dos puertas. Is that the scimitar there? Over the... Don't look! Don't look! The doors of life and death are supposed to be a surprise! Ok, tiene que ser sorpresa y la señora... We ran into this mole person back in New York. Kerchief, obsessed with a can of nuts. Natasha! My darling little pudding snout. Tell me, what was she up to? Cursing elves, mostly. Still doing what she loves most. Maldiciendo elfos. A ver tu... So, I hear you throw a mean curse. Well, a father's got to protect his daughter's virtue, doesn't he? The sexo-rejexo, Hex, makes for quite the deterrent. You'd be surprised how few boys come tomcatting around here. Huh. But don't worry. I only use the curse on fellows she has a crush on. And, well, I don't mean to be cruel, no quiero ser cruel con... pero no son su tipo. Dulce alivio. Tu hija. Will you please tell your daughter to stop making indecent proposals to us? ¿Puedes decirle que deje de hacer propuestas indecentes a nosotros? Flattering, of course, but a clear violation of workplace guidelines on sexual harassment. Sí. Stop saying that! No digan eso. Guys, I've had the unfortunate displeasure to meet ever. Según que no es cierto. Indulging in a bit of wishful thinking, eh, fellas? Tiene maña entonces. Hey, buddy, you know anything about an elderly mole man with specs? Sure, that's my pop. He guards the burial chamber. Can you convince the old guy to take down his protection spell and let us have the Devil's toy box? The Devil's toy box? The treasure we moles have been guarding for 6,000 years? Yeah. No. Algo más. Answer me something, Pops. Why is it the moles back in New York speaking this funny dialect, and you talk just the same way we do? I'm sorry, what did you say? I'm completely thrown by your accent. Okay. Your daughter keeps threatening to curse us. Well, she needs the practice. But I'm sure you fellows don't want to experience the Holstein hex. Okay. It's utterly devastating. Es devastante su hechizo de la chamaca. ¿Y la del abuelo? Any other curses we should be aware of? Pop's got a good one. The El de la mala suerte. But he never gets riled enough to use it. Tenemos que darle mala suerte a nosotros. Y para atrás. Love to stay and chat, but we got a tomb to raid. Eso sabe. Bueno. Vámonos. Espera, ya había una puerta. No, sí se puede usar. ¡Ay! No, espera, creo que... ¿Por acá no nos podíamos ir tampoco? Sí, sí se puede. Es más rápido. Tal vez por aquí, ¿no? ¿No? Bueno. Espera. Córrele, Sam, córrele, Sam. Ay, a veces me confundo. Es que es la puerta de hasta allá. Bueno, entonces sí estaba bien irse... No, espérate. Bueno, no. Sí estaba bien irse por allí entonces. Usar puerta. Y ahí está el abuelo. Para que nos dé mala suerte.
¡Pam! La dejé al final de Experience of the House. No lo entendí mucho, pero bueno. Come on, cutie. Come to Grandpa. Con el agua. ¿A quién le hablo? Why, you sly old rascal. Whoa, stay back. I'm talking to her. Le hablaba a ella. Boys. Bouncing boomerangs at a barbecue. She's back. Never underestimate an independent woman. ¿Qué? Subestimen a una mujer independiente. Just like my granddaughter used to be not so long ago. Yeah. Come on. Come to Grandpa. Grandpa's got toys. I like toys. A mí me gustan los juguetes. You keep your distance. Ustedes mantengan su distancia. Ningún saqueo de tumbas. Hey, baby Amelia Earhart, I want you to do something for us. Sorry, boys. You got no pull with me no more. Ah. Ya no nos quiere hacer el favor. Can't say I didn't warn you. No digan que no les advertí. Ah. I don't think that's the way the story is supposed to end. Let's back it up and try it again. Sí, tampoco me quería bajar. Tourist brochures, eh? Planning a little vacation? Unas vacaciones. Benny and the kid think I could do a little airing out. Been in this tomb so long, I'm starting to grow old. Problem is, there's just so many darn places to visit. Lugares Hey, para where are you boys visitar. from? ¿De dónde son ustedes? Time and or space. Beyond time and space. Eh? Más allá del tiempo y espacio. That's Sí, nice. eso es lindo. How about you let us come in, and we'll toss the baby over to you. Y te No, pasamos el sir. bebé. No, Baby's señor. got to come to Grandpa all on her own, sir. And then Grandpa will tell her stories and Y agarrar pictures sus and fact cachetitos. sheets. Lord help us. Picked a vacation spot yet? No, darn it, I just can't decide. Where'd you boys say you were from again? The U.S. of A. Never heard of it. New country, Nuevo is país, ¿no? Los bloques. Nice blocks. Hieroglyphic blocks. Used them to Bloques de teach my little jeroglíficos. Nefertiti how to spell way back in the day. Ah, le enseñaba con eso. Princess, Gramps has some blocks for you to play with. Can I have them? ¿Puedo You're a tenerlos? little old to be Tienes, playing with tú eres blocks, un ain't poco you? muy viejo para jugar con bloques, le dice. Say, Gramps, you know that spell of esa protection you put on the protección Devil's que toy puso box? allá. We just cracked it. Ya, la quitamos. We have the treasure and we're on our way. Just stopped in to say goodbye. Sí. Nice try, fellas. That security spell is pretty near foolproof, I reckon. I cast it many times, and it ain't failed me yet. No se la creció. I understand you mole people have a talent for throwing Sí, curses. para las maldiciones. Here we go. Curses, curses, that's all anybody remembers about Es todo lo que recuerdan sobre los We could topos. have dancing too, but nobody ever wants to hear about that. Forgive the outburst, Sonny. What was it you wanted to know? Escatbe-bajo. Apenas me entró la duda, los juegos cuando los estrenó originalmente Telltale no venían con subtítulos al español. La verdad, quién sabe. Se supone, creo que sí, pero al menos en Steam no vienen con subtítulos. Pero sí hay como gameplays que gente que jugó que tenía subtítulos. Creo que no eran parches. Bueno, al menos del juego 1 y 2 son los mismos subtítulos, la misma traducción en español que tenían los gameplays viejos. En cuanto a este juego, hay un gameplay que tiene el idioma en español, pero se supone que el que subió el gameplay dice que fue con un parche que descargó de internet. No sabemos si ese parche tiene la traducción original que es para ese juego o si la traducción la hizo un fan, pero pues quién sabe. Hola, llegué tarde. Hola, Nugget. Un poquito. Todavía no terminamos. Hey, baby Amelia Earhart. Escatbe-bajo. We were Momento, estás terribly diciendo distraught to lose groserías. you back there in the desert.
Yes, I could see that at the time, from the way your shoulders were shaking with grief as you ran away. Hopeless and laughter. Anyway, fortunately for me, a caravan happened to be passing through the area. Bandits. They saw me there and picked me up. I don't speak much Arabic, but I did manage to gather something about my fetching an attractive price at the slave bazaar in Marrakesh. Okay. That would have been the end of the story, I suppose, if their chief hadn't carelessly left his scimitar within reach and if I was an expert swordsman. Swordswoman. Yes, well, don't wander off again. Next time, something serious could happen. Que según la perdieron. El momento, ¿estás diciendo groserías? No. Supongo que la dejaron ahí en el desierto, pero llegó una caravana de bandidos y pues se coló y no le pasó nada malo, llegó hasta acá. That nice and only vaguely creepy old man over there wants to play with you. Yes, I know. And you want me to toddle over on my adorable little footsie, so he'll bounce me on his knee and pinch my fat little cheeks and tell me suffocatingly dull stories about bunny rabbits. Also, you can sneak in behind his back and make off with his jewel-encrusted scarab collection or something. I wasn't born yesterday, you know. My, you are a clever little imp. Clever for you, I'm afraid. I've no intention of being a pawn in your game, whatever it is, and I think I have a pretty good idea. Besides, I detest being slobbered over by geriatrics. I find it highly demeaning. I'm a liberated baby, you know. To hell with that Gucci-goo nonsense. This is the 20th century! Ok, que sí es bebé, pero no quiere que la haga. No, ay, yo bebé, no, que no quiere. What you doing in there, baby Amelia Earhart? Studying the graves of the ancient tomb guardians. I'm on the verge of a major discovery. If my hunch is correct, this place was once home to a race of mole men. ¿Qué? Come on, baby Amelia Earhart. Go see Grandpa. Ve a ver al abuelito. Not in a million years. Bueno. Be a good girl. Woman. Good woman. Es una buena niña. Mujer. Buena mujer. Ah, que aquí todavía no tenemos al ¿verdad? Entonces sí a fuerzas nos tiene que maldecir. A ver, ¿dónde? What can I do for you, gents? Picked a vacation spot? No, darn it, I just can't decide. Where'd you boys say you were from again? La Tierra. We're citizens of the world. Oh, I Ciudadanos wouldn't go del there. mundo. Too big. No iría ahí, es muy grande. Entonces todavía no tenemos lo suficiente de conocimiento de qué odian. What? Again? Can't you see Charlie and me want to be estar alone? solos. No. That's it! You violated my inner sanctum! Ew. Ew. Go get him, spot! Mi santuario interno. This is a place that keeps its secrets. Let's go to a place that has looser lips. Espérate, Max. Que podemos usar esta cosa. Ahorita cambiamos de cinta. A can of nuts for our tea party? You're the best little snake in the whole world. Well, Charlie, you finally got me alone. Now's your chance to murmur those 3 little words. ¿Qué? ¡Vámonos! We're out of here! You! See how you like Nefertiti's curse! Wait a minute, how does it go? ¿Cómo iba yeah. su maldición esa? Maximus. Ligil un ala. No, por el amor de Dios, no. Lo hizo vaquita. ¡Ay! Escape-bajo. Secuestro express de una marioneta. Nice track. Ajá. Buena esa. Escape-bajo. ¡Oh, God! ¡No! Ay. ¿Otra vez? ¡No! Lunatic Campaign. XD. Ya se le pasó. Say something, little buddy. Di algo, mijito. Moo.
He's all right. Está bien. Practice makes perfect, kid. I'm sure you'll improve. I hate you! You ruined my whole life! A ver. Say, buddy. Yes? Tu hija, ¿ya nos puedes maldizar? Cute, isn't it? Yeah, but I wish she wouldn't get her lip liner all over my fur. Oh! Barf! She doesn't sound infatuated to me. Maximus. No, esta tiene baña. ¿Cómo era eso? Otra. She just can't keep her hands off us. My Nefertiti. What she tried to do to my ears. Lo que trató de hacer a mis orejas. Uy, todavía me sonroja. I hate you! I wish you were dead! She doesn't sound infatuated to me. Ay, She otra just vez. can't keep her hands off us. My Ah, es la What she misma. tried to... You are such liars! I hate you! Escape I wish you were dead! Otro chiste de She orejas doesn't caracol. sound Pues infatuated to igual me. Vámonos pues. Love to stay and chat, but we got a tune to read. Ok. A ver. Tal vez con el... Ah, espérate. Con el... Ya tenemos el Charlie Houghton. How lucky you won't be so... Sí. Podemos hablar dar palabras en la boca de esta chamaca. Charlie, you and I are going to make beautiful music together. Now, let's see. Where do my hands go? Se fueron mis manos. I love Samet and Maximus. I can't hold it inside any longer. I love you, Samus and Maximus. I want to be your mole. I want to have your puppies. Cachorritos. Ahí está, lo dije. Nefertiti! I didn't... If I hadn't just heard it with my own ears, I'd have never believed Si it. no lo había escuchado con su regreso. I've got Pero no ya no choice era. but to blast you fellows with the sexo-rejexo hex. Brace yourselves. Ok. Como es animación de Max checando si tiene su cola. Repulse the opposite sex. Hi there. Ya, muchas gracias, es lo que ocupábamos. Escape-bajo. Esa escena sin contexto está muy XD. Sí. You keep your distance. Wanna go on a ride? ¿Quieres ir de paseo? Oh, so now you want to be friends, do you? Well, buzz off, boys. I'm busy. Bueno, ya la empujamos de ahí. Y tal vez podemos ponerle un voz. Sam and Max are my best friends. We went to the burial chamber. What? No, they aren't. Don't! I eat little children for breakfast. I didn't say that. Sam and Max are my best. No, hasta ahí. Algo tenemos que hacer. El Hey, sarcófago. Gramps, who's in the sarcophagus? ¿Quién está en el sarcófago? Let's see if you can guess. A ver si pueden adivinar. The tomb Están en la of tumba de Sam Samuel Mac. Mac. Wait, don't help us. Sate, no nos ayudes. Ok. El sarcófago de Samuel Mac. Wanna go on a ride? Podemos pasar antes de...
No nos da tiempo de usarla esta cosa. I don't think that's the way the story's supposed to end. Let's back it up and try it again. Okay. Creo que aquí. ¿Se nos habrá quedado el hechizo? Creo que no. Say, baby Amelia Earhart. Ajá. Got your own compartment now, eh? Yes, propio compartimiento. I can afford to, thanks to our old friend Sam and Mark. Gold-plated scarabs are fetching a nice price on the commodities market these days. Bebé Amelia, la juguetera. Stole our toy box. You mean the toy box you stole from the tomb of Sam and Mark? Where's the decency? Well, search me, boys. I'm clean. Flight of the Valkyries. That's an unusual kind of lullaby. I'm an unusual kind of kid. Huh. Bueno. Be a good girl. Woman. Good woman. Woman. Pues no hay toy box in nada. there. A ver. Bye-bye, baby. Bye-bye, baby. Bye-bye. Maybe the toy box Tal is vez la stashed behind juguetera all this está luggage. debajo de todas las Let's start maletas. unloading. A quitar maletas. Uy. Nope, not there. No, aquí no había nada. Pero hay otras donde sí hay cosas. Al Nice cabús. caboose. Buen cabús. A ver, aquí están los elfos, ¿no? Sí. Hello, boss. We was Hola, only... jefe. It ain't him. No, Just it's in 2 him. months from New York. Yeah? ¿Por qué están aquí? What are you elves doing on this train? We go where Kringle goes. We're Vamos his donde va retinue, Kringle. like. Only he don't know nothing about our Y no secret sabe nada project. sobre nuestro proyecto secreto. I'm obviously supposed to ask you about this secret project. I ain't authorized to talk about it. You'll have to talk to the project manager. Hey, A Slushy! ver, Slushy. Ah, él nos puede decir cuál es la idea. La idea que le dimos de juguete. ¿Has cambiado? You okay, Slushy? ¿Tienes, Slushy? Looking kind of pale, dude. Te ves como Yeah, so they pálido. tell me. I guess I got bit by something or other. No pain, though. Matter of fact, I El never nudillo felt duende better. de, mírame, duermo 4 horas y estoy bien fresco. Duermo 4 lechugas y estoy fresco como un sueño. Que como un duermo. Seriously, En I hate serio, to break it to you. pero I creo think que you're a eres un vampire. vampiro. Ah, Gwan, you don't buy that hooey any more than I do. I could go for a nice blood sausage, though. Una salchicha de Ligi sangre. Lunala. Slushy igual a vampiro. Slushy the vampire elf. Slushy es Soon un to be a vampiro. beloved holiday special. Quit kidding around. Ya, Ligi déjala. Lunala. Dice, Nunca me sentí más identificada. What's this secret project everybody's talking about? It's a new toy. Es un nuevo Oh, boy, juguete. what a toy. This baby will have old man Kringle turning backflips once we spring it on him. Just putting the finishing touches Solo on it now. estamos. Can you give us a sneak ¿Nos peek? puedes dar una? We ain't letting the cat out of the bag, not Ah, yet. está bien, ¿no? Gotta get it kid tested first to make absolutely certain we got a winner. Podemos mandar a... Somos niños de Kid corazón. tested, eh? My little buddy has the brain of a child. ¿Tienes el I keep it anillo? in my bedroom closet. Next, Lo we gotta tengo test en el this closet boy de with a mi, real kid. de mi cuarto. Wait right there. I've got the perfect kid for you. Yeah? That's fantastic, pal. Send him over. Mándale para acá. A ver, Amanda. Que diga Amelia. Escazpe_bajo. Qué miedo, jajaja. Sí, ¿eh? You again, eh? Come on in. I was just working on my memoirs. ¿En sus memoirs? No, creo que aquí ocupamos el hechizo otra vez para Say, baby aventarla. Amelia Earhart. Ajá. We've Una got prueba. a big surprise for you, baby Amelia Earhart. Ha You sido have been elegida chosen to para participate participar in a en market research una project. búsqueda de Ajá. marketing. What's the catch? Sí, y No ¿qué catch. ganó? Nada. Just go next door with that Pero nice ve a la vampire siguiente. elf. Cuarta He'll give con you el a brand new siguiente toy to play vampiro. with. Y te dará un Uninterested, nuevo juego. far too busy. What do I look like to you fellows? A child? Pues sí, kinda. Come on, baby Amelia Earhart, be a sport. All you have to do is go play with the toy for a few Quiera jugar minutes. con el You juguete go play unos with it. I've minutos. got more important things to do. Bueno,
Sí, tenemos que... I can't wait forever, buddy. Bueno. Bye bye, baby. A ver, otra cosa que nos pueda decir. Yeah? I'd like to inspect your trunks. I bet you would, creep. That didn't come out right. Ah, eso salió bien. Le vino a inspeccionar las petacas. Yeah? What I meant to say was, lo que I'm quiere looking to lay decir my hands on the chest. Well, you ain't laying no hands on mine, weirdo. En el chest. I never knew you had this thing for elves. You think you know someone? ¿Y crees que conoces a alguien? Es que chest es cofre, pero también pecho. What could those elves be making in their compartment? I wonder if it's as big as they say. Creo que es tan grande como dicen. Yeah? Sí. Steamer trunk, toy chest. Listen, toy Mira. chest, steamer trunk. Somebody stole it and we're checking every compartment. You got my sympathy, Pally, but I can't let you in. Not till we're through with the secret project. Ok. Bueno, ¿cuántos son? How many elves you got in there? At last count, 153.5. 0.5? Punto 5. Gary, the third level paladin, is only half elf. Solo es mitad de él. Pringle wants to see you. What can I do? I can't leave now. None of us can go nowhere till our secret project is complete. Ok. Y Slushy. Let me talk to Slushy. Slushy, te hablan. What's up, dog? ¿Qué onda, perro? Pringle wants to see you. Te habla. Jeez, he does. Cover for me, fellas. I can't leave this compartment till the secret project's finished. Ah, bueno. Stay Tampoco spooky. se puede ir. Andante espeluznante. El carrito azul. A ver aquí. Maybe the toy box is stashed behind all this luggage. Possibly. Vamos a ver. Let's start unloading. No me acuerdo que había detrás de... Ah, vaya. Nope, not there. Es ¿el qué? El sarcófago. Guácala. No toy box in there. Just some creepy dead guy. Nada más un tipo medio a muerto. la ventana del equipaje. Ajá. Escape-bajo. A ver. Las maletas bien, gracias. Sí. Sametan Maximus, dice Sígueme, ¿no? Creo. A ver, Kringle. Christmas Eve. Sounds like Kringle. Suena como Kringle. ¿Qué quieren? Estoy ocupado aquí. Somos nosotros. Hand it over, Kringle. That toy box is ours. We stole it fair and square. I haven't the slightest No tengo ni idea idea what de you're lo que talking about. hablan. Now scram, before I call the conductor and have you confined to the lunatic car. El carro There's de a lunáticos. lunatic car? ¿Hay un carro de lunáticos? Creo que aquí hay que dejarle galletas. Y ocupamos también Kringle likes leche. cookies. A ver. Vamos para acá. Y a tirar las otras maletas. Maybe the toy box is stashed behind all this luggage. Possibly. Let's start unloading. Posiblemente. Turururu. Ea. Nope, not there. Está la víbora esa. It's our old pal Spot. Hi, Spot. Hola, How's the Spot. boy? ¿Cómo está el chico? Cranky. Jorgen. Bueno, el actor de voz de Max y Jorgen es el mismo. Por eso hablan chido el español. No está. Nobody home. Cosas Garlic, crosses, and antivampiros. wolfsbane. What do you make of that, little buddy? Jesus pesto? Methinks somebody's trying to ward off Alguien vampires. está tratando de... Don't say methinks, Samuel. Methinks. Yo pienso... That steamer trunk looks exactly like ours. Exactamente como la And I nuestra. thought we were on the cutting edge of steamer trunk chic.
doesn't appear to be locked. Parece que no está bloqueado. Uy. Irónico. How kind of you to drop in on my humble home away from home, yeah? Ay. So sorry you could not stay for the aperitifs. Qué mal que no pueden estar por los aperitivos. Si me disculpan. Ábrele, ábrele. Nobody home. No, pero igual no hace nada. No. A ver, pero creo que podíamos checar el armario. Our compartment didn't come with a weird occult shrine in the closet. This must be the deluxe suite. Le rezaba a los mismos dioses raros allá egipcios. Aquí es parte de un culto. Chan, chan, chan. Nah. Oh, we're interrupting something. Not at all. I was just leaving. Ya me iba. Rest till you give me the you know what. No descansaré hasta que me digas el lo que sea. Y le, te estoy viendo. Adiós, Jürgen. Hey, remember us? Of course. You're the wise guys who made off with the Devil's toy box, the treasure we moles have been guarding for almost 6,000 years. 600 años, eso macho. Acerca de la tumba. Mad at us for raiding your tomb? No estás enojado por Losing that sacar la toy tumba. box was the best thing that ever happened to us mole people. After Después de 6,000 years, we 600 can finally años, say goodbye to burial finalmente chambers podemos decir and adiós hello a to Broadway. esas cosas. Y hola, Broadway. I can hardly wait. Tu papá, ¿qué pasó con el otro? El abuelito decidió tomar sus vacaciones. ¿A dónde va? A ver la esfinge. Funny thing, that toy chest we swiped from you. ¿Alguien nos lo robó? Well, easy come, Bueno, easy fácil go. viene, fácil va. Can we inspect your trunk? No. Podemos examinar tu cajuela en él. What was that fellow with the fruity accent doing in here? Private business. Let's just say he wants something that only I can give him. Oh, Dad. No tienes que ser tan secreto. Bueno, que Jürgen quería algo que solo él puede darle. Y bueno, tu hija. Been through together in real too. I feel I can speak freely. Puedo hablar. Yes. I'm sorry to report that your daughter is harboring a massive crush. Tiene como que un super crush en ¿quién? Otra vez en nosotros. On us. Still? ¿Todavía? Sorry, guys, Lo siento, pero voy a tener que darles otra vez con el Rejexo-X. hechizo ese. Fuse. Until the curse wears off, the very sound of your voice will repulse the opposite sex. Sí. Sí. Do you know where you're going when we reach America? ¿Sabes a dónde Join my vamos wife, Natasha. We sent her ahead to get established. I hear she's managed to score us a sweet boiler room on the west side. Okay. Bueno, vaya. Keep riding the rails, Mr. Molman. Okay. Okay. No podemos checar eso, pero quizá el... sí. No Devil's toy box in there. Ahora sí podemos llevar a la niña, a la bebé Amelia, esta. ¡Córrele! ¡Córrele! Sí. Y luego hagamos que conviertan a Max en vaca, pero después. Primero una cosa y luego otra. Pam, 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 pam. No, sí, primero hay que hablarle a los elfos. Yeah? Slushy. Let me talk to Slushy. What's up, dog?
Ahora sí. Wait right there. I've got the perfect kid for you. Yeah? That's fantastic, pal. Send him over. Mándenlo para acá. Okay, boys, cut to the punchline. It's playtime. Adiós, Amelia. Te irá mejor en el div. Really liked it then? Liked it? I ¡La adored adoré! it. Haven't had that much fun in ages. Made me feel like a 16-month-old again. Hot dog, that's just what we was hoping to hear. Thanks, kid. Me hizo sentir como algo de 6 meses. Positively revelatory. I dare say that toy has changed the course of my entire life. Ok. It's a model biplane. Ah. Ok. Ya sabemos eso ahora. Yeah? Ahora sí. Now that your secret's out, you won't mind if we snoop through your steamer trunks? Ah, come on, we got nothing to hide. Pásale, no tenemos nada que esconder. Ok. 153.5 steamer trunks, but no chest. A lot of chest nuts, though. Ahorita podemos. Stay sprightly. Turun, tun, tun. Pues muévela, Samet. Como sea. Ya, vamos a que nos quiten este hechizo. Tengo algo para ti, Charken. At last! Sí, a ver, dame la carta. I bared my soul in it. Puse mi alma en I am ella. so touched to the core of my being. Let me put it among my keepsakes. Deja la guardo ahí que mis cosas. Yes. I couldn't help but notice the nightmare-inducing shrine in your closet. Ah, sí, el ídolo que tiene ahí. El ídolo de... Digo, esa cosa será vieja. Merely a conversation piece I picked up on my travels. Somebody was asking for you in another car. Yeah? Who? ¿Quién? Kringle. Mr. Kringle, next car over. Don't know him. ¿No? Las cosas... ¿Qué onda con las cosas antivampiro? They are Son merely solo por decoration, decoración. okay? I find them very soothing. If you are implying that I have these things because I'm afraid of being beaten by a vampire, because I am under a curse or some such silly nonsense like that, then I have nothing for you but mocking laughter. Ok, entonces sí, tiene todas esas cosas porque tiene miedo de ser mordido por un vampiro o algo porque le mandaron, le pusieron un hechizo, una maldición de vampiro, entonces no se quiere volver vampiro. Entonces... Somebody was asking for you in another car. Yeah? Te hablan los elfos. One of the elves in the last car. No lo conozco. Ah. Su risa. Entonces otra. Yeah. Baby Amelia. Baby Amelia Earhart. Yep. Never heard of her. Ah. Bueno, entonces la Hiding caja. a toy box in your compartment, are you? About yay big, 6,000 years old? No. Tú. Who are you really? And what are you doing on this train? I told you, I am but a humble student of the antiquity. Oh yeah? This train isn't an antiquity. It will be someday. No será algún día. Bueno, bye. We're watching you, Jürgen. Yeah, like I care. Sí, como si me importara. A ver. Oh, we're interrupting something. Yes?
pero aquí interrumpimos algo. Ya, quítanos esto. Remember us? Of course. Esto. Walk me through this sexo rejexo hex. Oh, it's very simple. Until the curse wears off, the very sound of your voice. Ah, sí. Bueno, tu hija. When we told you that your daughter loves us, We meant to say she loathes queríamos decir us. que no sé qué es loathe. Right, I loathe you. simple semantical mix-up. Oh, so could you remove Así the que hex? nos puedes remover el hex. Ah, sí, claro. Ahí está. Piu, 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 piu. Listo. Sí, pero. After all we've been through, Yes. Sí. I'm sorry to report that your Que tu daughter is hija harboring tiene a un massive crush. crush. ¿Con On alguien? whom? ¿Con quién? ¿Con el muñeco? Con On that Jorgen. Jürgen guy. Tell me another. Híjole, no se la cree. Bueno, bye. Keep riding the rails, Mr. Molman. Okay. A ver. Hi tú. there. I hope you're not still sore at us for stealing your boyfriend. Ah, sí. Ese tonto muñeco. I don't care No about me him importa. anymore. He was just a Solo era una childish fantasía fancy. infantil. I'm totally a woman Ahora now. soy solo una Or mujer. not. I've got a new boyfriend Tengo un nuevo now. novio ahora. Ay. Bueno, ¿puedes transformar a Wanna throw Max en that cow vaca? curse at us again, for old time's sake? Por I los think you're viejos really tiempos. good at it now. Nah, I'm not mad at you anymore. Not since No, I desde found que encontré el verdadero love. amor. So don't house it up for me. Así que sáquense. Ok, tenemos que hacer que se enoje. A ver, Excited about moving to America, nada por ir a eh? América. Bet in the new world, a girl El can nuevo grow mundo. anything she wants to be. Una mujer puede A hacerlo lo que quiera. seamstress, a nurse, Una a enfermera, kindergarten teacher, una even maestra a de stenographer. ¿Qué es eso de estenógrafo? Seen the Devil's toy ¿Has box visto lately? la What do juguetera I del care diablo? about toy boxes? Como si me importan las I've got jugueteras. more Tengo más things cosas to think importantes about. que de las que pensar. Hope it works out for you, kid. Espero que te funcione. Mrs. Jurgen. Señorita Jorgen. Hi there. Hay algo de... Nah, ya no más. Hope it works out for you, kid. Mrs. Jurgen. Ajá, ¿no tienes algo más que decirnos Hey, de Jorgen? remember us? Of course. No más eso. Keep riding the rails, Mr. Molman. Okay. A ver. Había algo que tenemos que hacer relacionado a las cosas de la lata. Yes. Te hablan. Somebody was asking for Yeah. Ay, no, pero no podemos andar para allá. one of the elves. Don't know him. Ah. Bueno, We're vamos. watching you, Jürgen. Yeah, like I care. A ver. Algo para acá. Bye, Dad. I'm off to Paris to become a courtesan. You are not. What? I didn't say anything. Ok. Qué Oh, pardon me. Those fiends from the dining car just caught up with me. My name is Samet, by the way. Oops, there it goes again. Hey, Maximus. También intentado eso. Ay. Ok, eso estuvo muy bueno. Escape-XD. Mira, ahora tiene un bigote y un sombrerote. Nefertiti, you're grounded for life. Estás castigado de por I've been vida. grounded for life my whole life. Help! I'm a prisoner in here.
Got someone in the ¿Tienes trunk, algo eh? ahí? I'm afraid railway regulation number 268 leaves us no choice but to inspect it. Tenemos que You're inspeccionar. not the trained conductors. We're the untrained conductors. Somos los Go ahead then. conductores de tren. Clothes, blankets, pots and pans, magical bric-a-brac. No toy chest in here. I guess you're clear. Es un hechizo Why would we para... steal the toy chest back? It was hard enough to get rid of it. Es el hechizo que Think busca. this is significant? It's selectable, isn't it? That's just one of our magic spells. Pay it no mind. Only mole people can do mole magic. And that particular spell is only useful to those who are under the dread vampire Solo se curse. usa sobre los que están bajo una maldición de vampiro. Some kind of vampire? I didn't say that. ¿No dije eso? Think this is significant? Ah, está bien, está bien. Bueno. Chan, 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 chan. I'm taking off for a while. See ya. Aquí, aquí. ¿A dónde crees que va, señorita? Smoke him drugs and get pregnant. That's all. Don't be Katie. We're not in Me drogaré y fumaré y me embarazaré. Now, you be careful out there, you hear? Don't talk to anybody. No le hables a nadie. Como sea. I didn't know anyone was out here. Ah, no. I changed my mind. Cambié de opinión, ok. Vámonos para acá y ahorita otra vez. Y ahora sí nos escondemos. O tenemos que entrar y salir. Ahora sí, vámonos. I'm taking off for a while. See ya. Where do you think you're going, little girl? Come off it, Dad. We're in the Estamos en el mundo moderno. Escarpe-bajo. Las chicas van a La donde lata de quieran. cacahuate señal de ok con la mano. Oh yeah. Sí. Ahora vamos a arruinarles sus... Ah, ¿eres solo tú? Yes. Sí, solo mí. Solo yo. Todos solos. You've got me where you want me. ¿Qué? There's only one thing Es solo una cosa que quiero. ¿Y sabes qué es? Pobre cosita. Only we could put the words in her mouth. Solo nosotros podemos poner palabras en su boca. El hechizo The vampire reverse curse? Tell me, where can I Dime, find it? ¿dónde puedo encontrarlo? En la playa de mi papá, debajo de mi cama, en el sarcófago. The sarcophagus in the next car. Oh, I am saved from the fate worse than death. I am so happy I could kiss you. Es que podría besarte, pero no lo haré. But I won't. Jürgen? Ah, no, no es cierto. Ya me acordé que teníamos que hacer para que se enoje con nosotros. Jürgen. Así. Vámonos, 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 vámonos. Ábrele, ábrele. Nobody home. Nadie en casa. A ver, la carta. Some sort of letter. My dearest Jorgen, what is this ¿Cuál es itch esta that spreads across cosa my que dewy pasa young sobre moleskin mi- whenever you are near? ¿Ahora I que don't está know if I cerca? should read this. No sé si debo leer esto. Léelo, léelo. Whenever Cada vez you que are estás near, cerca it is es love, amor and only your y long, solo pale tus fingers pálidos can dedos scratch pueden it. rascarlo. Do you itch for me as well? ¿Te No das need to comezón answer. también I por can mí? see No the agony in necesitas your eyes responder. when Puedo we're ver together. más agonía en tus ojos cuando But estábamos I must juntos. beg you to keep Pero our love a te... secret ¿qué? for now.
My older of a father would have a te ruego que fit. mantengas He la doesn't realize I'm no longer his little girl. And my grandfather has this crazy irrational hatred for people from Stuttgart. Stuttgart, listo. Be Stuttgart, ya patient, my sabemos prince. que There's a odia. place for us. A place Un where lugar para moles and nosotros, Germans un can lugar lock donde lips for topos y eternity. alemanes pueden ser. I think I know what that amantes place por is eternidad. called. Your love kitten, Nefertiti. I wonder why Grandpa Mole hates people from Stuttgart. Everyone hates people from Todos Stuttgart. odian gente de Stuttgart. Gacha. Ah, now we're getting to the good part. Así es. Yeah, but is it a romance or Pero es horror? romance o Is there horror. difference? Hay una diferencia. Now to get a good look and Not so. ¿No? Bueno. if only we could keep him out of that room. If you'll excuse me. Se me disculpan. Voy a buscar otra vez. Pero bueno, hora de ir a hacer enojar a Nefertiti. Señor Topo, mira lo que nos encontramos. As a Híjole, responsible como un adult- adulto responsable. As a Como adulto responsible adult, responsable, I feel it's my duty es to give mi you trabajo this. darle esto. Hey! Huh? My dearest Mi Jurgen. querido Dewy Jurgen. young moleskin. Long pale fingers. Lunala. Never Titi. Ligi Lunala. Estamos Esta escena enamorados. es genial. You Sí. are not. I hope I am not interrupting Lunala. any soon. La risa de payasadas Cradle de Max. robber, Sí. despoiler of innocence. Perhaps this is Sí, a bad quizás time. es un mal I rato. curse Te you. maldigo. Escape-bajo. Adultos muy responsables. Whatever. What's up? Han arruinado mi vida. Otra vez. You'll survive. Sobrevivirás. Sobrevive esto. Ay. Ay. The whole scene hex. Hosting Hex. Espera. Quiero ver cómo Max nos ve siendo vaca. Ah, no. Keep working at it. Van a hacerlo otra vez. Some people would say it isn't very becoming for por el a amor de young lady Dios. to curse. Yeah, right? Sí. Cursing is only like a completely major part of mole culture. Eh, Hey, remember how we found your love letter and showed it to your dad and ruined your ¿Y whole life? arruinamos tu vida? That was Sí, funny. fue divertido. Laugh this off. Ríete con esto. Ligi Lunala. La leche de Max no. No, Ligi no. Lunala. For the love Vamos of a- God, no. no. No, por el amor de Dios, no. I don't like this any better than you do, little buddy. Nature's miracle. Milagro de la naturaleza. Ya. Keep working at it. Ahora sí. Ahora sí. Escape-bajo. Te pedí una tortuga y me diste un Un buey buen floreado. Ligi Lunala. Jas ja 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 ja. Ahora sí. Tararán, tararán. Escape-bajo. Ahora sí que ordeñaron al Maximes. Sí. Ooh, Lo likes milk. ordeñaron. Who is it ¿Quién now? es ahora? Servicio al Room cuarto. service. For the love of Blitzen, it's about damn time. Just Aguanten hold on a minute. tantito. A ver. Oh yeah. Cookies! Galletas And milk! y leche. They threw in a free can of nuts to make up for the inconvenience. Y unos You're cacahuates bad por la for me, you inconveniencia. naughty little snacks. Son malos para But mí, you go down manzanitas. so good. Pero me caen tan bien. What the hollyberries? Hollyberries. He's out cold. Está noqueado, qué bueno. Vamos a ver. Pero It's no. empty.
Está vacío. You mean I gave up my precious milk for nothing? Di mi preciosa leche por nada. The gods have Brotherhood of Yog Sagat. Who could have written this? La hermandad de Yog Sagat. My word. I've been double crossed. Le robaron. Damn you out. Le deja las galletas. Bueno. What now? ¿Para qué? Maybe we should spend our time looking elsewhere. Okay. ¿Qué haces, Jorgen? No me muerdan, no me muerdan. It's just you. Kind of a wuss, isn't he? ¿Vas a decir algo más? No. Kind of a wuss, isn't he? Debe haber una forma de que lo hagamos vampiro. Espérate. Yeah? Slushy. Bueno, Kringle wants you. Yeah? Wonder what he wants. Pregunto qué quiere. He said he never sent for me. What are you trying to pull? Bueno. Yeah? Slushy. Let me talk to Slushy. What's up, dog? Pringle wants to see you. Great, because I want to see him. Sí, no podemos mandar a Jorgen, pero sí podemos mandar al vampiro allá con Jorgen. No me muerdas, no me muerdas. ¿Y ya? Bueno, ¿qué piensas? ¿Quién? Crinkle, about the toy. Sobre el juguete. Oh, right. Sí. Matter of fact, I never made it to his compartment. Nunca llega a su I got caught up in comportamiento. some poisoner business along the way. Yeah. Excuse me. Ya fue mordido. Vámonos. Ahora es vampiro. Hasta la ropa le cambió de color. ¿Sí? Has cambiado. You're looking a little peaked. I know. I have become a Me he vuelto vampiro. a horrible creature of the Una horrible criatura de la noche. Cheer up, Jurgen. You were loathed by all before you became a vampire. ¿Qué? If you're still looking for the vampire reverse curse, you won't find it here. No, it's too late No, es for demasiado that. I tarde was just para eso. thinking how this sarcophagus would make a wunderbar bed if I could find another place to stash the moldering corpse. Y la chica Look on the bright side. Surely the mole girl will leave you alone. Now you're a vampire. You clearly know nothing about the teenage girls. She thinks I am even more tragically sexy than before. Vampiro y outfit chido. Qué ofertón. Que ahora dice, bueno, ahora ese es vampiro, ya te puedes quitar de encima a la chica topo. Y dice, no saben nada de adolescentes. Ahora que se vampiro creo que se ve más sexy. Stay out of the sun. Girls, your concern is so touching. Pero outfitzote perrón. Bueno, ahora sí podemos entrar a su gabinete y no puede entrar porque está lleno de cosas antivampiro. Ja, 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 ja. Escape_bajo. Nobody home. Momento crepúsculo. Así. Ay, se glitchió. Vámonos ahora. Shall we? ¿Deberíamos? Let's shout. Sí. Oh, no, you don't. Debamos. Oh, garlic, crosses. My own protective talismans are keeping me away. Oh, the bitter irony of it all. Dulce ironía de todo. Maldiciones. Stop. Maldiciones, Get your de filthy hecho. hands off that toy box. It's not for the likes of you. It's empty. Vacío. What? ¿Qué? The trunk is empty. Está vacío. I have failed you. Te has fallado, Yogg-Sagat. Will be avenged. Pero serás vengado o algo así. Even for a vampire, Para un he's a vampiro weird. es raro. That's the lot of them, little buddy. We've cleared every name on the list.
Excepto uno. Debo admitir que tú me engañaste, Sam. Todo sobre la... I never slipped off. Grand Central Station. Now arriving at Grand Central Station, New York, New York. Nueva York. What's that? Baby Amelia Earhart. Baby Amelia. Baby Amelia Earhart. Little baby Amelia Earhart. Not worth bothering with. Not good enough to play with the big boys. Oh no, she's just a woman. Well, it appears this insignificant female has beat quite a few of the big boys at their own game, and now she's going home with all the toys, while the others are left scratching their heads, wondering what hit them. Grand Central Station. Any last words before Unas we talk? palabras, últimas palabras. Watch your step, get lost, share. Comparte. It's nice to share. Presta para la Very orquesta. climactic for a boss fight. I thought it was exciting. Creo que fue emocionante. Let's take this toy box and skedaddle. Al, we've got an appointment with Monsieur Debieron Paperweight. aventarla por la ventana cuando tuvieron la oportunidad. Exacto. Gee, the olden days are fun. How come you never take me on transoceanic train trips, Sam? The Zeppelin industry has rendered that mode of transportation obsolete, little buddy. Viajes transatlánticos, bueno, ese ya está. ¿Por qué ya no hay musiquita de fondo? En la tumba. Ah, la tumba, sí, cierto. Vámonos. Ahora sí ya sabemos las claves. You keep your distance. No. Sí, sí, sí. Bueno, Must señor. pick the vacation spot yet? No, darn it, No, I just todavía no can't puedo decide. decidir. Where'd you boys say you were ¿De from dónde dicen again? que son? De Stuttgart. You wouldn't have heard of it. A little town Un called pueblecillo Stuttgart. llamado Stuttgart. Stuttgart? You mean to tell me I've been standing here talking to a couple of dang nab De dead blasted Stuttgartianos. Stuttgarterians? What's your language, Gramps? Guacha tu Cursing in the burial lenguaje. chamber. Oh, you ain't experienced cursing No, de till you got a experiencia. snoot full of my ¿Cómo extra se spicy diría? bad luck women. Experimentado. Cuando tengo que traducir de una se me olvidan las palabras. Pero bueno, ya les echó la mala suerte. Call it. Heads or tails? Tails. No, heads. Hell, no, tails. You lose. Pierdes. Oh, so now you want to be friends, do you? Well, buzz off, boys. I'm busy. ¿Ah, sí? Oh, so... Bueno. I'm not sure I want. Ok. Galletas. I don't give cookies to just anyone. Bueno, como sea, vamos a lo de esta cosa para dividirla, esa cosa. Tal vez eso nos ayude. Chan, 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 chan. Whee. Ea, con su mente imagina. Con la mía estoy no quiero más pelea, no más pelea. Sí, sí, sí. Vamos a poner esto acá. Ahora sí. Don't throw things to the doorway of death. Do you want to dull the blades? Ahora sí. Muchas gracias. Eso, es todo lo que ocupábamos. Muchas gracias, adiós. Bye bye. A ver. Esta mitad creo que va aquí. Sí. Y esta otra mitad va acá. Ahora sí. Ya tenemos un puentecito. Ahora es cómo llegamos allá arriba. That's a good crocodile-headed Toon Guardian. Pay your respects to Sam and Mac. You might want to let your buddy over there know to bow in this direction. ¿Así dice? That's a good crocodile-headed Toon. You might want to let your... Sí. Bueno, pero ahora ¿cómo subimos allá? That security spell is what... That's the idea, Sonny. Ah, Did I señor. cast that protection spell or didn't I? Can't remember.
Well, no harm in giving it another shot. Ah, tenemos que usar los bloques para poner ahí, para que luego ponga el hechizo, pero que lo haga mal. Ok, ya nomás nos queda eso y luego ya el final del episodio. Sí nos alcanza el tiempo, sí nos alcanza. A ver, lo del señor era por aquí, ¿no? Lo del viejito. Sí. Así le mentimos, no somos de Stuttgart. You keep... The graveyard of the moles. We were only kidding about being from Stuttgart. Yeah. Oh, well then, I take the curse back. Bueno, ya les quito la maldición. Hey, look, a 4-leaf clover. Mira, un trébol de 4 hojas. No es lo suficiente. Ya tenemos lo de la idea del juguete. Y ya podemos hacer. Escape-bajo. JSJSJ. Entrando lo manda a volar. Possesses the power to pass through the gate of the Sphinx. Is there not in this great city one man who has what it takes? Se pusieron mal los insulting our city, Samuth? No, just our manhood. Oh, good thing. Bueno. Está insultando nuestra ciudad, Sam. No, solo nuestra hombría. Bueno, no, pero la lata. Primero tenemos que ir con los elfos. Little Arctic Circle. They're still at it. Hey, Slushy! Get the door. Toy store's closed for the day, gentlemen. To use, anyhow. A ver, la idea del... We've got a toy idea that'll knock your stripy socks off. Lay it on us. If it's as good as you say, we'll happily hand this can of nuts over to you. It's a toy biplane. He's onto something there. Air travel's the latest thing. It can't miss. Snookum, get the boys working on a prototype. Post haste. I'll spring it on the boss when he's good and jollied up on milk and cookies. It's a cinch he'll give us the old ho-ho-ho. Raises all around. And you don't mind giving us that Bueno, can? danos la lata. Oh, Dad. Love to, Mac, but me friend here's sort of attached to it. Me friend here. It's like it's part of him. What do you say we remove some parts from some elves? After you. Que le apartamos la que. Ow! Hey, stop! Ow! What's that stuff that comes out of them when they splatter? Oh, sure. People use it to thicken eggnog. ¿Qué es esa cosa que le sale cuando los aplastas? Me parece... Voice Transatlantic Railway now open for business. All aboard this Saturday. Buy a paper, mister? No, no tienes cambio. Straight and narrow. Oh. Que me parece muy cool. Que cada que obtienes un nuevo juguete, the gate of the Sphinx. Suena una parte de la cancioncita del tema del tururú, tururú. We've got to beat the Sphinx challenge. Sí, pues. Or what? Okay. Pues ahí vamos. If at first you don't succeed, gentlemen, be my guest. The gift may kick in on the next attempt. Okay. Giant cavernous Sphinx nostrils. Lubricated with the mucus of the gods. Lubricadas con los Place your mocos de los offering dioses. in the divine nostrils. Okay. May the divine odor of chocolate chips prove pleasing to thy nasal cavities. Las cavidades nasales. Yeah. Very good. Muy you bien. have passed the Pasaron la first primera threshold. prueba. Now, recite the Necesitan words las of the palabras de la inscription. inscripción. Foot squeaks. Es ¿no? Foot, snake, Foot, squeagle, squeagle, Ándale, bird. snake, squeagle, squeagle, bird. Ahora. Well done, my friends. Now, there's only Solo hay one una barrera barrier entre between ustedes y yourself su and última ultimate victoria. victory. Su victoria final. Chattering little ice monkey! If those two chuckleheads beat us to the prize! Don't worry about it, boss. Oh, so they got lucky on the password. Luck ain't gonna get them through that gate. El canonats. ¡Wow!
Tan tan taran, tan 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 tan. Eso. Chan chan chaca chan chan. You've done it! You have beaten the challenge of the Sphinx! You are the gifted one I have been searching for. I'm the gifted one. I'm his manager. Soy su manager. I've got No tickets importa. for both Tengo of you. tickets para Tomorrow los morning, dos. you set off for sunny Egypt aboard the Disorient Express. Gee, thanks. Gracias. I may weep with gratitude. But that's not all. An even more fabulous todo, prize awaits you, incluso and another más challenge should grande you choose to premio los accept it. espera. I charge you with the task of delving into the actual tomb of Samun Mak and recovering the legendary Devi'ls Sí, toy los box. manda por la caja That esta. all? Es Say no todo. more. We're on the No digan case. más, estamos en el caso. Time to roll out Plan El B. plan B. Y por eso nos quiere disparar. Score one for the great-grandparents. Ok. Yeah, but I bet you Kringle and the elves beat them to the chest. You're nuts. Don't listen to him, fellas. No lo escuchen. Ok, ahora sí es la tumba, pero ¿cómo lo logramos? A ver. Guía. Pues vaya. Voy a tener que buscar una guía. Porque la verdad no me acuerdo. A ver, There must be a way to undo that protection spell so we can get our hands on the Devil's toy box. Should we call the helpline? Tomb Raiders don't call helplines, little buddy. Vamos. ¿Dónde está Maximus? Escape-bajo. Ah, nada más Se había puso que complicado el pushurrarlo. puzzle. ¡Ya! Es como si pues, está muy planito, pues ya, sí. No, había que pushurrarle otra vez. Míralos cómo se mueven. Escape-bajo. Let's go. Ahora sí. Ahora sí. Hey, we're the meat-based version of us again. Now, to scramble this security spell. Sí. Great. They're welded in place. Ponlos, It's a perfectly fine ponlos. protection spell, but I think we can improve it. Podemos mejorarlo. Now that's an inscription. What's all the commotion? ¡Qué conmoción! Ah, bien Did escondidos. I forget to cast the protection spell? Ahora sí. Tun, 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 tun. Pero ahora está mal hecho. Look. No moles in sight. Stone Guardian guys, otherwise occupied. Unbreakable spell of protection, broken. Nothing standing between us and that toy box but air. Come on, little buddy, let's go get it. Vamos. Quieren se echaron carreritas para atraparlo. That's it? Ah, bueno, ya está. No final embrace, no slow fade, no interminable terminaba la credit sequence secuencia with de cheesy pop créditos. cover of the title tune? No, it ain't over yet, little buddy. We've still got the most important reel to go, remember? I think the story's about to come to a head. Sí, ahora And sí. speaking of coming to a head, I need to duck out for a minute. Ah. Don't you start the last reel without me. No empieza el último reel sin mí, dice, pero... Pero ahí va Max a verlo. Y Sam fue al baño. Escape-bajo. And No. here they No. are, ladies and gentlemen. Aquí están. Fresh from the Damas y triumphant caballeros tour of frescos Lower de su Middle Egypt. triunfante Discourse viaje al of the Mole Medio people, Egipto. Treasure finders extraordinaire. Please welcome Summer Den la and bienvenida a Maximus. Samus y Maximus. Hi, folks. We Hola, didn't mean to gente. interrupt the show. No Use queríamos that toy interrumpir el box you show, want. pero aquí está la juguetera que We'll be on querías. our way. Bueno, Just as soon vamos as a you nuestro pop up camino. our prize. Justo cuando nos But des before nuestro I hand presa. out the big Hubiera sido en reward, una esquinita perhaps I del can sótano. coax our Nadie intrepid más iba a ver adventurers to cara tell us a resignada, bit about their cara grand adventure. Escape-bajo. Nadie. Really? We
came, we saw, we conquered. Hand over the loot. So modest. No, I'm Me temo que mi audiencia quiere todos los detalles gloriosos, ¿no? Y todos, sí, sí. So tell me, Samuth Así and que Maximus. díganme, Samuth y Maximus. To begin with, Para empezar, how was it you were able to ¿cómo pass fueron through the capaces mouth de of the pasar Sphinx? por la boca de la esfinge? After we got the can of nuts back from the elves, my little Con buddy la and I can of squished nuts. into it and rode the Sphinx's tongue through the gate. An astounding story, all the more convincing for being implausible. Now do we get our... However, once Como inside the sea. tomb of Sam Mac, you were faced with many more dangers. Por Magic favor, más spells, peligro. deadly traps, bloodthirsty mole men. However, ¿Cómo did you manejaron manage to todo beat the eso? odds and secure the Devil's toy box? Cleverly noting that Grandpa Mole took his cues from a hieroglyphic inscription, we turned ourselves into bas-relief tomb carvings, shuffled over to the marquee where the inscription was located, and added additional glyphs which had the effect of reversing the Eso, spell. lo que acabamos de And hacer. also we got eaten and spit up by an asp. What a Y nos strange comió y and escupió una compelling, víbora. if convoluted story. Audience, give them a Audiencia, hand for denle what una they've been mano por through. lo que han pasado. Bailando. The adventure does not end La there. aventura no I'm told acaba that you ahí. two were victims of a Ambos brazen fueron víctimas daytime de- heist on the train ride back from Egypt. Bueno, que desde Can you regreso. tell the audience how you managed to ¿Cómo thwart the manejaron thief and recuperar recover el the treasure? tesoro? Eso, algo así. Vita Baby. Deus Ex Machina. Plot twist. The robbery was committed by none other than that irrepressible scamp, baby Amelia Earhart. She almost got away with it, but we were a little too tough for her. A resourceful duo, don't you agree? That's nice. Now how about that Ahora, ¿cómo reward? esa? Fear not, my talented little lagomorph. como You recompensa? will receive your Amo, reward, amo, amo, amo. right? Right? No. Ay. My dear Maximus, you have been chosen to play the starring role in the greatest spectacle of the age, the summoning of Yog Sagoth. Escape Hell I bajo. have. Where's ¿Dónde Sammy? está? Yog Sagoth, most terrible of the ancient ones, banished from this earthly plane for Escape 6 long bajo. millennia. ¿Quién lo And you, diría? with your Ahora son el extraordinary sacrificio. psychic gift, you will intone the words to bring him from the realm of darkness into the light. Los juguetes. The hell I will. Yes, Lo gracioso es que the incluso hay hell you juguetes que ni will. siquiera son If you refuse mágicos. to play your role, a certain friend of yours will meet an unfortunate Oh. demise. Samus! Si te rehusas, An ¿sabes? Va a unfortunate terminar. demise in a vat of flesh-eating ants. Ah, Yikes. Are you sure this role hormigas is me? come carne. You are the one with the gift. Which ¿Qué reminds me recuerda? Le va a quitar los juguetes. can't have you pulling any funny business. All right then, let's get it over with. Cue up the entrance music. Yog Sagoth, primal prince of chaotic night, descend to us through the writhing wastes of utter darkness. We summon thee with the deathless words from the Book of Abomination. Va a invocar a Yog Now Sagoth. you say, Ahora tú dices. Onine, the outer race Einfei. Okay, on the night that we Hanfei. Shelfo time. I see him! There he is! In the chest! Aquí está. Yog aquí. Sagoth? Tentacles, glowing red Tentacles. eyes. Yep, gotta be him. Sí, tiene que ser Shorter than I él. expected him to be. Más pequeño de lo que lo esperaba. see. Déjame ver. Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, Look close. mira más cerca. Ah. Necesito que Samet me pase esta cosa, pero ¿cómo? Looks like the counterweight for the moon. Nice atmospheric touch. Looks like the counterweight for one of the stars. ¿Tenemos que tomar una de esas cosas? Looks like the counterweight for the moon. ¿Cómo lo tomo? Las galletas. The nostrils are shut. Lies! Mentiras. Ay. I won't tolerate any more of your tricks. Say the words or face the consequences.
Those are some creepy toys. On to the dark side, Charlie? Algo había que quemar, quizá. Tienen sus sombreritos. Ay, ay, ay. A ver, fuego. Esto se quema. Eso. Ahora quema. Ah, la antorcha. Claro, todo lo tiene que guardar ahí. Lo de la luna. Porque ahí está. Eso. No me digas que se lo va a tragar. Ah, baja la vista, Max. Allí. Jajaja, la distancia parece una cosita desmonetizable, el periódico encendido. Sí. Ay, ay, ay. A ver, a ver. Espera, pero eso ya abrió. A ver, ayúdanos. Skee-ball expertise pays off. Charlie, am I glad to see? Ahora sí lo podemos engañar. A ver, espérate. No, sí, Now exacto. you say, que onine, the other Ah, bueno, alfe. eso. There he is! You're not messing with me? Aren't you a cute El little demon? demon. Let me see. Déjame ver. Where? ¿Dónde? Su cabeza de Max está gigante. Ahora sí. Que onine, the other ways einfe. Uh-oh. O sea, sí lo invocó, pero lo encerró por no ser el elegido, I guess. Well, that was impressively grotesque. Certainly gave the audience their money's worth, wouldn't you say, folks? ¿No? ¿No? Bueno. What about this thing? Oh, that's right. Can't have the devil's toy box falling into any other villainous hands. Así es. Where should we stash it? ¿Por dónde debemos dejarlo? Fellas. Allí con ellos. I appreciate your thinking of us, but we don't do that old world hocus pocus anymore. I got a nice dry cleaning business. And Nefertiti's going to school for... Dad, I told you! It isn't Ya no me llamo Nefertiti. Es burbujas. Sorry, we can't bueno, help no podemos ayudarte, pero... You see how it is. Ya ven cómo es. Yeah, we see how it is. Bueno, vemos Come cómo on, es. Maximus. Vámonos, Maximus. Boy, America sure has changed these guys. I hardly recognize them. Ni Look, los Samus, reconozco. they even slice their cucumbers lengthwise. What? Mira, incluso cortan sus pepinos a lo largo. Es cierto. Hemos caído tan lejos. Y Origin, obvio buscas la chica superpoderosa. Okay, we'll take the toy chest back. Great. Keep us posted if... But you've got to help us guard it. Tienen que ayudarnos a hacerle guardia. There's plenty of space. How about we compromise? Our kids will open an office in the building and help you keep an eye on the chest. We've got kids. ¿Tenemos niños? Cállate, Maximus. Now let's see. We'd better cast that spell of protection to keep it safe. Let me do it, Dad. Stand over there so you don't A ver, get háganse zapped para by the allá para que magic. no les dé la magia. I want to do that. Let's see. How does it go ¿Cómo again? iba? The Holstein hex. El You're not turning Holstein me into no no me vas a cow. convertir en vaca. Maximus.
Ligi Lunala. Si no tuvieron hijos, ¿cómo fueron ellos los tatarabuelos de Sammy Max? Sí tuvieron hijos. Es lo que dijeron. Entonces con ese diálogo, ni Samet ni Maxime sabían que tenían descendencia. Es la única duda que me queda con todo XD. Sí sabían, bueno, Samet sí, pero Máximo se le va el rollo. Porque le dicen que cuiden con ellos. Y valieron chorizo. Sí, porque o sea... Trofeo ya son los 100, qué chido. You received 100 mensajes today with Restream chat. No, sí, porque el topo les dice que como de, está bueno, lo vamos a cuidar, pero ustedes nos van a ayudar a hacer guardia, ¿no? Y Samet de, no, por pues ahí es los que... dos pusieron nuevos y se olvidaron algo. Sí. Y dije, no, es que tenemos que regresar al apartamento porque tenemos que, ¿quién va a cuidar a los niños y no sé qué? Y Máximo de, ¿qué? ¿Tenemos niños? Unburied toy box. A century-old story, now forgotten in the sub-basement of history. But the past has a disconcerting tendency to claw through the freshly laid sod of the present and wrap its cadaverous fingers around the entrails of the future. Del futuro. Oh. Quiero imaginar que eso que hace que se vayan las luces. Ya saben qué pasó. Ya saben qué. Max cara sonriente con... Ya saben, sí. So no viste sin mí. Bueno, ¿cuál fue el gran final? Samet and Maximus dragged underground by sex-crazed anarchist sewer rats? ¿Qué? Come on, little buddy. Vamos, Don't keep me in amiguitos, suspense. no me dejen suspenso. Obviously, the story was moving towards some mind-boggling final twist. So what was it? Así que, ¿cuál fue? No. Max, what's wrong with ¿Qué es? you? ¿Qué pasa contigo? Little buddy? No. Su coco. Escatpe guión bajo. Me duele. Me quema, me lastima. No me duele, me quema, me lastima. Pero todavía la sé. ¿Ves? ¿Me ves? Keep your hands and arms inside the vehicle at all times. The ride is about to get twisted. Lunaticampe. Max no. ¡Chan! Ya llegó la parte, sí. Esas palabras jamás me habían dolido tanto como ahora. Ligi Lunala. Ay, no. ¿Hasta dónde Sam sabe? Max por ahí nunca tuvo seso cats. Sí, tiene sentido Lunala. Que cheque si ve. Tiene sentido que cheque si ve. Es que no, cuando lo jugué por primera vez fue como de no. Es esa parte que decían de Max. Y sí me estaba dando harta tristeza. Yo de no. Taran. Pensé que iba a ponerse a chillar Sam, pero cuando se pone a verlo como de ¿estás bien? ¿Sí ves? Y todavía viendo cómo cuelga parte de su cráneo. ¿Sí me ves? Me acordé de una parte de una escena de la película de Scary Movie, creo que es la 3. Una de las chavas que están al principio ve una cinta maldita y pues se muere y queda su cara toda torcida, y la otra chava llega y todavía la ve muerta y ¿estás bien? ¿Estás bien, carnal? Ajá, se le cae la cabeza y todo ya. ¿Estás bien? Oye, ¿qué te pasa? Y por eso me dio risa, porque me acordé de esa escena. Ligi Lunala. HJHJJG. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Pero ay. De todos modos se siente la tristeza cuando lo ves medio muerto. Sí. Ligi Lunala. Tranquilos, a Max solo le hace falta una aspirina. Ligi Lunala. Yo también me pongo así después de un día de clases. Ay. Bueno, ahí está. Nada más que me pongo el menú otra vez. Oh my god. Yes, quit. A su máquina. A ver, voy a quitar esto de pantalla. Anthony Harrison. Chale, va a empezar una época fea. Sí. No les niego, no les miento.
O sea, ya es la segunda vez que lo juego, quedó pero... descerebrado el Max. Sí. Ligi Lunala. De todos modos fue como... Se va a poner bien Max, feo. no. Sí me dolió. Como llega así, como si nada. Sound como de... Bueno, ¿qué pasó? Cuéntame. Pero cuéntame cómo acabó la peli. Pero Max... Ay, pobrecito. No, pues sí. Qué feo, qué feo. Sí, uff. Aquí vamos en el descenso a la locura. Locura. Ay, Dios mío. Miren, voy a poner de fondo el OST porque sí. Porque está bien chido, la verdad. A ver, yo le había dejado como por hasta acá. Bueno, miren, eso es como del episodio de hoy. Ligi Lunala. Todo se está por descarrilar. Carita guión bajo. Ahí está. Samtetudo. Miren, es ese señor. Guión bajo. No antojen. Es igualito. Ligi Lunala. Mira nada más. Ahí está su narizota. Y incluso para... Ligi Lunala. Para... Oh. A ver, tal vez si junto... Ligi Lunala. Yupjaja. Es que hizo cosplay en el Halloween de Telltale. Wow, jajaja, está igualito. Míralo. Es igualito. Sí lo recrearon muy bien. Ligi Lunala. No, qué genial. Ajá. Y creo que incluso, bueno, en los comentarios en... Escape-bajo. Vaporwave Live Action. Vaporwave Live Action. Sí. Ligi Lunala. Idéntico. Es que incluso hicieron... Tremendo jajaja. Ven que están los episodios comentados por los creadores Vaporwave de Netflix. Están los episodios con comentarios de los desarrolladores. Y en la parte de los que son creativos, tipo los 3D y así, porque hay uno con los directores y hay otro que es con el resto del crew. Y si mencionan sí, es que Vaporwave literal fue como que copy-paste de este vato, ¿no? Y que incluso un día él los acompañó a una Comic Con o algo así, a la presentación del juego. Bueno, ahí tenían su stand de Telltale. Pues porque él es de marketing y eso. Y la gente fue y dijo, no, mira, es que es Vaporwave. Míralo, ese. Todo acá, todo así mero. Ay, qué cosas. Y pues así, pues. Estaba viendo a quién le podía mandar raid. Y no sé, hay como que gente que sigo, pero no soy cercana a ellos, pero igual, no sé. Hay que caerle a la Janice a ver qué dice. Está jugando Minecraft. Bueno, eso bandita. Ay, qué cosas. Bueno, ventana pequeña. Mañana seguimos con Valiant Hearts, que sí le avanzamos bastante. Escape-bajo. Así de lo trajeron a la realidad. Sí, sí, se hubiera sorprendido. Jaja. Eso mero. Pero bueno, mañana jugamos Valiant Hearts. Creo que el juego no está tan largo, así que probablemente lo terminemos pronto. No sé si lo terminamos mañana. Y si no, pues la otra semana que sigue, pero está chiquito. Yo sí me paso a retirar banda. Toca madrugar mañana. Está bien, Escape. No te preocupes. Adiós, amorcito C. Adiós. Escape-bajo. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches, Scat. Ya ahí mañana jugamos Buenas eso. Noches. El miércoles jugamos Poker Night y vamos a hacer otras rondas de apostar la ¿cómo se llama? La quincena. Y ya el jueves seguimos con Psychonauts. Creo que voy a la mitad del juego, no sé. Algo así. Pero bueno, así es la vida de caprichosa. A veces buena, a veces color rosa. Anthony Harrison. La quincena, así es.
Ay, que sope, puse un... ahí está. Bueno, pero pues los que quieran ahí les dejo. Vamos a hacerle raid a Yanis. Ahí le mandan saludos a la Yanis, está jugando Minecraft. Y pues bueno, bandita, yo ya me retiro. Así que ahí nos vidrio mañana a la misma hora. Adiós, cuídense.